하신 하나님 아버지 감사합니다. Сүйіктүү Райымду биздин асмандагы Кудай Теңирибиз сизге ыраазычылык билдиребиз. 예수님의 십자가의 그 크신 보혈의 은혜로 저희를 값없이 구원하여 주시고 주님의 자녀 삼아 주신 은혜 진심으로 감사를 드립니다. Качты аткарылган ырайымыңыз менен бизди куткарып алганыңызга жана куткаруудан кийин дагы өзүңүздүн балдарыңыз катары тандап алганыңызга дагы миң мерте ыраазычылык билдиребиз Теңирим. 예수님께서 저희를 위해서 죽으셨다라는 그 동일한 은혜를 또 경험한 저희들입니다. Биз ошол Ыйсанын өлүмүнөн аркалуу ырайымды толугу менен сезген адамдарбыз. 구원받은 이후에 그 은혜를 기억하고 또 그 은혜에 보답하며 살아갈 수 있는 삶이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁을 드립니다. Ошол өмүрүбүздө дагы ишеним жашообузда ошол ырайымга дагы ырайымдын кунун төлөп бере ала турчу жашоо менен жашаганга жардам бере көрүңүз. 구원받은 이후에 저희에게 주님의 몸된 교회를 허락하여 주셨고 또 그 교회 안에서 또 온전히 거할 수 있도록 인도해 주시기를 부탁을 드립니다. Дагы куткарылып алгандан кийин өзүңүздүн жыйыныңызды уруксат этип биргеликте ошол жыйында болууга уруксат эткениңизге ыраазычылык билдиребиз жана сизден дагы көптөгөн насааттарга ээ болуп жашаганга жардамыңызды бере көрүңүз. 그 교회를 통해서 때마다 일마다 또 공급함을 받고 또 믿음과 신앙이 또 성장되어서 더 힘있게 주를 섬기고 주의 은혜에 보답하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시기를 부탁을 드립니다. Ошол жыйындын ичинде дагы ишенимде толуктанууга мүмкүнчүлүк болуп дагы биз дагы ошол ишенимибизди өсүш үчүн жана сиздин дагы ырайымыңызды толугураак сезип жана сиздин эркиңизди аткарыш үчүн жардамыңызды бере көрүңүз. 특별히 이곳 키르기스탄에 주님의 그 은혜의 복음을 허락해 주셨습니다. Жана Кыргызстанга өзүңүздүн ырайымдуу жакшы кабарыңызды уруксеттиңиз. 그리고 주님의 교회들을 또 세워 주셨습니다. жана өзүңүздүн жыйындарыңыздарды дагы орнотуп бердиңиз. 아직 키르기스탄에 또 복음을 한 번도 듣지 못한 불쌍한 영혼들이 너무나도 많이 있습니다. Кыргызстанда ушу жакшы кабарды бир дагы жолу уга элек адамдар дээрлик көп. 그 영혼들에게 복음의 빛이 비춰줄 수 있도록 주님께서 도와주시기를 간절히 부탁을 드립니다. Ошол адамдарга дагы сиздин жакшы кабарыңыздын нуру чачырап жана жетишине дагы жардамыңызды бере көрүңүз. 그 일에 주님의 몸된 교회들을 또 사용하여 주시기를 부탁을 드립니다. Ал ишке өзүңүздүн жыйындарыңыздарды колдонуп беришиңизди 또 суранабыз. 교회들을 통해 힘있게 주의 복음이 증거될 수 있도록 교회가 믿음 위에 또 말씀 위에 굳건하게 세워질 수 있도록 도와주시기를 부탁을 드립니다. Жана ушул ишти жакшы кабарды таркатуу ишти так аткарыш үчүн жыйындар өзүнүн ишениминде бекем туруп жана өсүп бекем болушуна дагы өзүңүз жардамыңызды көрсөтө көрүңүз. 어려운 가운데 있는 또 성도님들 또 주의 위로가 함께할 수 있도록 도와주시고 Жана оорчулуктарда дагы биздин ыйык бир туугандарыбыз баардык оорчулуктарды жеңип өтө ала турчу өтө алышына дагы колдооңузду көрсөтө көрүңүз. 이 시간이 더욱더 주님을 가까이 하고 주님을 의지하는 법을 배우는 귀한 시간이 될 수 있도록 도와주시고 또 그 은혜를 경험할 수 있는 시간이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁을 드립니다. Теңирим ата ошол өмүрүбүздө оор убакыттар аркылуу биз сиздин эркиңизге баш ийүүнү үйрөнүп жана өмүрүбүздө баш ийип жашаганга өзүңүз гана колдооңузду көрсөтө көрүңүз. 오늘 말씀을 통해서 저희들을 교훈하여 주시고 그 말씀이 양식이 되어서 저희의 믿음이 또 자라날 수 있도록 도와주시기를 부탁을 드립니다. Теңирим бүгүнкү сөзүңүз дагы бизге чоң насаат болушуна жана ошол насаат аркылуу дагы биз өзүбүздүн өмүрүбүздө көп нерселерди аткарып иштегенге жардамыңызды бере көрүңүз. 말씀을 통해서 주님의 뜻이 무엇인지를 알게 해주시고 Сөз аркылуу сиздин эркиңиз эмне экенин билдире көрүңүз. 그 뜻에 순종하는 가운데 주님께 영광을 돌리는 저희들이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Ошол эркиңизге баш ийип жана сизди канааттандырып жана сизди даңтоого колдооңузду көрсөтө көрүңүз. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бизди ар дайым сүйгөн бизди ар дайым сүйгөн сүйүктүү Ыйса Машаяктын ысымы менен сыйынабыз. Амин. 네, 성경 찾겠습니다. Биргеликте аяттарды ачып көрөлү. 사무엘상입니다. 사무엘상 Ыйык китеп 1 Шамуэль 9장 1절로 2절입니다. 1 Шамуэль 9-бөлүм 1 Шамуэль 9-бөлүм 1 аяттан 2 аятка чейин
사무엘상 9장 1절로 2절. 1 Şamuel 8 bölüm 9 bölüm geçiresizler 9 bölüm 1 ayattan 2 ayatqa çeyin 읽어주세요. men okup bereyim. Benjamin urusunda Kiş degen ataqtуу kişi var ele. Al Abiel oğlu, Abiel Seror oğlu, Seror Beharat oğlu, Beharat Benjamindik Apiyahtın oğlu. Anın Şabul degen jaş kelişimdүү oğlu var ele. Israilliktarda andan kelişimdүү eç kim jok bolçu. Al uzun boylu ele. Eldin baары anın yiinинен gelçü. 네, 오늘은 사울의 실패라는 주제로 교훈을 얻어보도록 하겠습니다. Bugünkü günü biz sizler menen ошол Шабылдын ийгиликсиздиктери жөнүндө сүйлөшүп, ошол аркылуу насаатты алганга аракет кылабыз. 모두가 사울에 대해서 잘 알고 계실 건데요. Бардыгыңыздар эле Шабыл жөнүндө жакшы билесиздер. 성경에는 그 사울에 대한 내용이 길게 기록되어 있죠. Албетте ошол китептин ичинде дагы Шабыл жөнүндө көптөгөн жазмалар бар, 네. жазуулар бар. 그 사울이라는 사람을 이제 생각을 할 때 가장 먼저 떠오르는 생각이 어떤 생각이세요? Бирок ошол Шабыл жөнүндө ойлогондо эң биринчи эле эсиңиздерге келген нерселер кандай? Кандай нерселер келет эсиңиздерге? 실패한 사람, Бул деген ийгиликсиздикке жеткен адам, 교만한 사람, бой көтөргөн адам, 그리고 뭐 이제 다윗을 대적했던 사람, дөөткө каршы чыккан адам, 이제 불순종했던 사람, жана баш ийбеген адам, 그리고 하나님께 축복을 빼앗긴 사람. жана Кудайдын берекесинен ажыраган адам. 사실 이 사울을 생각할 때 좋지 않은 것들이 생각이 먼저 나는 것이 이제 당연하잖아요, 그렇죠? Билесиздерби, Шабыл жөнүндө эскерүүлөрүбүз анча деле жакшы эмес, 근데 사울은요, 사실은요, 굉장히 좋은 것을 많이 가지고 있었던 사람이었거든요. Бирок бул Шабыл көп жакшы нерселерге ээ болгон адам эле. 하나님이 보실 때 단점보다는 장점들이 훨씬 많았던 사람입니다. Кудай алдында бул Шабыл деген адамдын кемчилигине караганда көп жакшы жерлери көп эле. 그러니까 하나님께서 그 이스라엘의 초대 왕으로 이제 기름을 붓고 왕으로 세워 주셨죠. Ошондуктан ал Кудай тарабынан майланып Исраилдин биринчи падышасы болуп дайындалган жана коюлган. 먼저 이제 사울의 실패를 조금 생각을 해볼 때 먼저 사울의 장점들에 대해서 좀 알아보도록 할게요. Биринчиден Шабылдын ийгиликсиздерги жөнүндө сүйлөшүүгө чейин Шабылдын көптөгөн күчтүү жактарын божомол менен карап көрөлү сиздер менен. 사무엘상 9장 3절에 보면은 Шамуэль 9 bölüm 3-4 аяттарда 3절로 사실 읽어주세요. 3-4 аятты окуп берейин. Шабылдын атасы Киштин ургачы эшектери жоголуп кетип, Киш өз уулу Шабылга мындай деди: "Тур, кулдардын бирин алып эшектерди издеп кел. Алар Эпрайым тоосу менен Шалыша жеринен өтүштү. Бирок табышкан жок. Шалим жеринен өтүштү. Ал жакта да таппай коюшту. Бенжамин жеринен да өтүштү. Бирок таба алышкан жок. 그 당시 사울은요, 아버지의 말에 아주 절대적으로 순종을 하는 사람이었습니다. Ал мезгилде ошо Шабыл өзү атасынын эркин жана өз атасынын сөздөрүн так аткарган уул эле. 이 사울의 아버지 그 기스가 암나기들을 잇게 되었는데 Шабыл болсо, Шабыл атасы Киш өзүнүн ургачы эшектерин жоготуп ийди. 그 사울은 그 아버지의 명령을 따라서 그 잃어버린 그 암나기들을 찾으러 길을 떠나게 됩니다. Анан Шабыл болсо атасынын буйругун аткарып, эшектерди издегени жөнөйт. 그 모습이 좀 자세하게 기록이 되어 있는데요. Бул жерде ошол жакшы жазылып турат. 그 모습을 통해서 사울이 어떠한 사람인지를 우리가 살펴볼 수가 있거든요. Билесиздерби, ошол аяттардын негизинде Шабыл кандай адам эле дегенди толуккандуу биле алабыз. 여기 4절에 보면 4 аятты 이 карасак, 사울이 그 암나기들을 찾아 떠나면서 атасынын жоголуп кеткен эшектерин издеп жүрүп, 절대로 포기하지 않거든요. аягына чейин кол түшүргөн жок. 포기할 만한데 포기하지 않고 그 양떼를 어떻게 찾냐면 뚫어 찾아다닙니다. Негизи ошо бир жерден таппагандан кийин колун түшүрүп эле баш тартып кайра эле үйүнө кайтса болмок. Бирок аягына чейин кол түшүрбөй, аягына чейин издегени 그리고 жөнүгөн. 자신들을 바라보는 그 아버지의 모습을 생각하면서 오히려 아버지를 또 걱정하는 모습들도 볼 수가 있어요. Албетте өзү ойлонгондуктан дагы атасы канчалык кабатырланып аткандыгын дагы түшүнүп билүү
менен дагы аягына чейин 여기 издегенди. 보면 사울이 그 아버지를 굉장히 존중히 여기고 또 그 말씀에 순종하는 사람이었다라는 걸 알 수가 있죠. Муну карап, Шабул атасын абдан сыйлаган, атасынын сөзүнө өтө баш ийген адам экенин биле алабыз. 그리고 그 암나기들을 부지런히 찾아다니는 그 모습을 통해서 이 사울은 정말로 열정이 있고 정말로 부지런하고 또 열심히 있는 사람이다라는 것을 알 수가 있어요. Ошол аяттарды карап, ал эми Шабулдагы ургачы бул эшектерди издөөсү менен эмнени көрсөттү? Шабул абдан күйарман, ынталуу, өтө тырышчаак адам экенин көрүүгө болот бул аяттар 이제 аркылуу. 그래도 암나기들을 찾지를 못하니까 이 사울이 이제 선지자 그 사무엘을 찾아가게 되죠. Эшектердин ургачысы эшектерди таппай койгон соң, ал деген Шабул ошол Шамуэль пайгамбарга барат дейт. 7절에 보면은 7 аятта 읽어주세요. Шабул кулуна барса баралы, бирок ал кишиге биз эмне алып барабыз? Анткени баштыгыбыздагы наныбыз түгөндө Кудайдын кишисине алып барчу белегибиз да жок. Эмнени беребиз деди. 여기 보면 이 사울이 사무엘을 찾아가는데요. Бул жерде Шабул Шамуэлге барган 그러니까 мезгили. 이제 빈손으로 가는 것이 좀 합당하지 않다라는 생각을 하는 모습을 볼 수가 있어요. Бул жакта кандай ойлорун көрө алабыз Шабулдун? Кур кол менен барган уят деген ойлорду көрө алабыз. 그러니까 이제 어른한테 가는데 그 공경하는 사람한테 가는데 내가 빈손으로 갈 수가 없다. Улуу адамга баратабыз, абдан мындай сыйлуу адамга баратабыз. Ошондуктан мен кур кол менен барган бул уят деп эсептеген. 그러니까 이 사울은 이제 예의라는 것을 잘 아는 사람이었고. Бул аркылуу эмнени биле алабыз? Ошол бул аяттар аркылуу Шабул мындай адептүүлүктү билген адам экенин биле 질서라는 алабыз. 개념을 잘 알고 있었고. Тартипти жакшы билген адам экендигин биле алабыз. 존경할 만한 사람을 존경할 수 있는 이제 그런 사람이었었죠. Барктай турган адамды сыйлаганды билген адам эле. Ошону биле алабыз. 무엇보다 사울은요 굉장히 겸손한 사람이었어요. Баарынан дагы Шабул абдан момун киши болгон. 하나님이 그 사무엘을 통해서 사울에게 기름을 붓고 왕으로 세우려고 할 때 Кудай Шабулду Шамуэл аркылуу майлоого аракет кылганда Шабул кандай кылды эле? 그 사울의 모습은 어떠했을까요? Шабулдун ошол мезгилдеги келбети кандай эле? 21절 한번 보실까요? Келиңиздер 1 Шамуэл 9-бөлүм 21 аятта карасак, 읽어주세요. Шабул ага, мен Исраилдин эң кичине уруусу Бенжеминдин уулу эмесминби? Менин үй бүлөм Бенжемин уруусундагы үй бүлөлөрдөн эң кичинекейи эмеспи? Сен муну мага эмнеге айтып жатасың деди. 사무엘이 사울에게 기름을 부어서 왕으로 삼으려고 하니까 어떤 모습이죠? Шамуэль пайгамбар болсо ошол Шабулдун үстүнө май куюп жана падышалыкка коёюн дегенде эмне деди эле? 나 같은 게 무슨 왕이 되겠냐고 하면서 굉장히 자기를 낮추고 있잖아요. Мендей киши кантип падышанын ордуна турсун деп өзүн абдан басынткан ошол учурда. 그리고 이 백성들 앞에서 그 사울이 왕으로 뽑히게 되었을 때 Жана эл арасында ошол жааматтын алдында Шабулду падышалыктын ордуна коёлу деп аракеттенип жатканда 이 사울의 모습은 어떠했습니까? Шабулдун келбети кандай эле? 행구 사이에 숨었거든요. Ал деген ошол жүк арабалардын артына жашынып алган. 22절에 보면은 22 이제 аятта 사울이 제비뽑기를 통해 가지고 그 이제 왕으로 뽑히게 된 거예요. 사람들 앞에서. Шамуэль болсо, ошол Шамуэль болсо, Кудайдын эрки боюнча жана пайгамбарчылык боюнча Шабулду падыша катары тандап алайын деп жаткан учуру болчу. 그러니까 그 사실을 너무나도 두렵고 Ал мезгилде чынында эле абдан коркунуч бир мезгил. 정말 이 사울은 스스로를 낮은 사람이라고 생각을 했거든요. Ал мезгилде Шабул чынында эле өзүн абдан басынткан жана өзүн абдан жапыс мындай тайыз турган адам эле 그래서 адаммын 그것이 деп ойлогон. 감당이 안 되니까 행구 사이에 숨는 모습을 볼 수가 있어요. Ошондуктан ал ошончолук чоң кызматтан корккондуктан жүк ташуучу арабалардын артынан жашынып алган. жүктүү 참 арабалардан. 겸손했습니다. чынында эле момун болчу. Муну карасак абдан момун болчу. 그리고 그를 어떤 비류들이 왕으로 인정하지를 않았어요. Анда ал эми кээ бир ошол жаман адамдар, кээ бир начар адамдар, начар кишилер аны падыша катары
такыр кабыл албай койгон. 27절 읽어주시겠어요? 27 аятты окуп берейин. Ал эми начар кишилер бизди сактаачу ушул бекен дешти. Аны жек көрүп ага белек беришкен жок. Бирок ал муну байкамаксан болуп койду. 어떤 비류들은 사울을 왕으로 인정하지도 않고 Кээ бир начар адамдар ошо Шабулду пайгамбар падыша катары кабыл алышкан жок. 오히려 사울을 멸시하고 예물을 드리지 않았거든요. Тескеринче ошол Шабулду жек көрүп жана белектерди беришкен эмес. 근데 이 사울은 그 멸시 가운데도 어때요? 잠잠했거든요. Бирок билесиздерби, ошол Шабулду жек көрсө дагы Шабул эмне кылды эле? Өзү тынч эчтеке дебей турган. 그러니까 이 사울은 정말로 자기를 낮추는 사람이었고 진은데 겸손한 эле. 사람이었어요. Чынында эле бул аркылуу Шабул абдан момун жана өзүн басынкан адам экендигин биле алабыз. 이 사울은 하나님 보시기에 좋은 것들이 너무나도 많은 사람이었었죠. Билесиздерби, Шабул болсо Кудай алдында көптөгөн жакшы нерселерге ээ болгон адам экени дагы таандык. 그래서 하나님께서 그에게 기름을 부어서 왕으로 세워주신 거거든요. Ошол себептен Кудай ал Шабулдун башына май куюп дагы падыша катары коюп койгон. 그러니까 시작이 너무 좋았죠. Албетте башталышы жакшы эле. 근데 그랬던 이 사울의 인생이 왜 실패하고 비참하게 되었을까? Бирок аягы жаман болгон Шабулдун өмүрү түптүү маселеси эмнеде эле? 이 성경에는 하나님께 귀하게 쓰임 받을 수 있는데 실패했던 사람들이 많이 기록이 되어 있거든요. Чынында эле ый китепте дагы көптөгөн Кудайдын алдында жеткилең бийик жетиштиктерге ээ болгон адамдар көп жазылган жана ийгиликсиздикке жеткен адамдар көп жазылган. 근데 저는 개인적으로 제일 아쉬웠다라고 생각하는 사람이 바로 사울입니다. Бирок билесиздерби, бул менин пикирим боюнча мен үчүн ушул Шабулдун өмүрү абдан мындай кыянычтуу жана абдан оолчундуу деп эсептейм. 그러니까 하나님 앞에 귀하게 쓰임 받을 수 있는 너무나 좋은 것들을 많이 가지고 있었어요. Билесиздерби, Кудай алдында көптөгөн жакшы нерселери бар эле. 그렇게 살아가지를 못했습니다. Бирок ал жакшы нерселерин колдонуп жашай албай калган. 근데 시작은 좋은데 끝이 안 좋은 대표적인 경우의 사람이 바로 사울이에요. Билесиздерби, башталышы жакшы башталып, аягы жаман бүткөн адамдын өмүрү бул Шабулдуку деп айтсак болот. 그런데 Эң биринчиси. 어째서 이 사울의 그 인생이 비참해지게 되고 완전히 신앙이 넘어지게 되었는지 그 원인을 한번 생각해 보려고 합니다. Бирок эмне үчүн Шабулдун жашоосу начар болуп калды? Эмне үчүн аягы жаман бүттү? Мунун себебин биргеликте ойлонуп көрөлү жана билели деген аракеттебиз. 그래서 우리가 무엇을 주의하면은 우리가 신앙을 끝까지 지키고 주님 앞에 힘있게 살아갈 수 있을지 그것을 알 수 있지 않을까요? Ошол аркылуу эгерде биз ушул себептерди билсек, өзүбүздүн ишеним жашообузду аягына чейин бекем сактап калууга дагы бул чоң эбегейсиз насаат болот деп насаат ала алабыз деп ойлоймун. 우리에게 큰 교훈이 될 거라고 생각을 합니다. Бул биз үчүн көптөгөн чоң насааттар болот деп ойлоймун. Пайда алып келет деп. 그럼 사무엘상 13장 한번 보도록 Биринчи 하겠습니다. Шамуэль 13-бөлүмдү ачып көрөлү. 우리가 사울의 실패의 가장 큰 원인이 무엇인지를 좀 살펴보도록 할게요. Биринчи Шамуэль 13-бөлүм 1 аятта ошол Шабулдун ийгиликсиздигинин себептери, эң маанилүү себептери. 자, 사무엘상 13장 1절입니다. Биринчи Шамуэль 13-бөлүм 1 аятты биргеликте окуп көрөлү. Шабул Исраилга падышачылык кылганына 1 жыл болгондон кийин экинчи жылы падышачылык кылып жатканында өзүнө ысрайылдыктардан 3000 киши таандап алган. 자, 사울이 왕이 되고 단답 2년이 지났을 때 있었던 일입니다. Бул окуя ошол Шабул падыша болуп жана падышачылыгынын экинчи жылы өтүп баратканда болгон иш. 그래서 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우기 위해서 대군을 이끌고 모이게 되었어요. Пелиштиктер Исраил менен согушуу үчүн көп аскери менен чогулушкан дейт. 이때 병거가 3만, 마병이 6천, 백성은 해변에 모래알같이 많았다라고 기록되어 있죠. Пелиштиктер ошол убакытта жээкте 30 000 арабалар, 6 000 атчандар. 그러니까
사울이 왕이 되고 болчу. 2년이 지났을 때 블레셋이 대군을 이끌고 이스라엘에 쳐들어오게 된 거예요. Элестетиңиздер, толугу менен ошол 36.000 адам, ушунчалык көп эбегейсиз чоң аскерлер Исраилга кирип келе эле жана Исраилди басып алалы деген окуя. 그 모습을 өтіп 보고 жатқан. 이스라엘 민족들이 겁을 먹게 되죠. Ошол муну көргөн исраилдыктар үрөйү учту дейт. 6절에 Үрөйү учту 6-аятта. 6절에 6-аятта ысрайылдыктар өздөрүнүн коркунучтуу абалда экенин, кысымга алынганын көрүшкөндө үңкүрлөргө, капчыгайларга, асказоолордун арасына, казылган орлорго жана аңгектерге жашынышты. 이스라엘 백성들은 위급함을 보고 절박해서 굴과 수풀과 바위 틈과 은밀한 곳과 웅덩이에 숨었어요. ысрайылдыктар өздөрүнүн коркунучтуу абалда экенин көрүп, кысымга алынганын көрүшкөндө үңкүрлөргө, капчыгайларга, асказоолордун арасына, кызылган орлорго жана аңгектерге жашынышкан дейт. 그러니까 숨을 수 있는 곳은 다 숨은 거죠. Жашынышкан, кайсыл жерге болбосун ошол жактарга барып жашынышкан. 7절에 7-аятта 워낙 대군이 오니까 7절 끝에 모든 백성이 떨더라. ушул баардык элдерди көргөн соң, ушул элдердин баардыгы көргөн соң үрөйү учуп турган. 겁에 딱 질려서 발발발발발 떨고 있었죠. Бул элдин баардыгы титиреп турган эле, коркунучтукта. 그러니까 이 백성들과 함께 나아가서 전쟁을 해야 되는데 Бул эл чогуу шабуул менен чыгып, ушул бирге согушуш керек эле. 이 백성들이 두려워서 숨고 떨고 있으니까 이 사울은 그 마음이 얼마나 답답했겠어요. Бирок элестеткиле, элдин баардыгы титиреп, коркуп турса, шабуулдун жүрөгү ал мезгилде кандай эле? 자, 스스로의 힘으로는 이 전쟁에서 절대로 승리를 할 수가 없고 반드시 하나님의 도움이 필요했던 상황이었거든요. Билесиздерби, бул окуя кандай эле? Бул окуяда Исраил эли өзүнүн күчү менен таптакыр жеңе албак эмес, бир гана Кудайдын гана колдоосу, Кудайдын гана жардамы керек болчу. 그래서 사울은 사무엘이 정한 일이라는 기간을 이제 기다리게 됩니다. Ошондуктан ошентип Шамуэл менен белгиленген убакыт боюнча 7 күн күткөн эле. 8절에 8-аят. 읽어주세요. Шабул 7 күн Шамуэл белгилеген мөөнөткө чейин күттү. Шамуэл болсо Гилгалга келбей жатты. Эл Шабулду таштап тушка тарай баштады. 여기 사무엘이 정한 기한이라는 말은 하나님이 정해주신 명령이에요. Шамуэл белгилеген мөөнөт деген бул Кудайдын буйругу деп эсептесек болот. 그래서 이스라엘이 어떠한 중요한 일을 할 때에는 Ошентип Исраил кандай бир маанилүү иш кылаардын алдында 먼저는 사무엘이 와서 축복을 해주고 그 다음에 그 일을 하도록 되어 있었어요. биринчиден Шамуэл пайгамбар келип аларга батаасын берип, анан алар ишти аткарыш керек эле. Ушундай баардыгы орун алып калган. 근데 사무엘이 멀리 있었거든요. Бирок Шамуэл ал мезгилде алыс жакта жашаган. 그래서 어떤 소식이 사무엘에게 전해지게 되면 7일이라는 그 기간을 사무엘을 기다려야 되는 거예요. 올 때까지. Кандай эле негизи бир окуя өткөндө же кандай бир чечимге келүүдө ошол жаңылыкты Шамуэлге жеткириш керек эле. Шамуэл ошол 7 күндүн мөөнөттүн ичинде келип өзүнүн батаасын бериш керек 그래서 эле. 먼저는 사무엘이 와서 축복을 먼저는 해주는 겁니다. Биринчиден Шамуэл өзү келип батаасын бериш керек эле. 그리고 다음에 그 일을 해나가는 거였어요. Андан кийин ал ишти аткарышчу дейт. 그런데 이 사울은요, 사무엘이 정한 그 일이라는 그 기간을 기다리고 있었습니다. Анан ошол Шамуэлдагы ал убакытта, жок, Шабулдагы ал убакытта 7 күн күткөн дейт. 얼마나 마음이 조급하고 답답했겠어요. Элестеткеле канчалык ошол Шабул ошол мезгилде жүрөгү абдан күтүүсүздүктө болгон эле. 하루 이틀 3일 지나갈수록 백성들은 흩어지고 막 떠나가고 있습니다. Бир күн, 2 күн, 3-чү күн өткөн сайын начарлап кеткен, акыбал начарлап баштаган дейт. Элдер ар кайсы туш-тушка тарап баштаган дейт. 이래라는 그 기간이 다가올수록 그것은 더 그 모습은 더 심했겠죠? Ал эми 7-чү күн келгенде канча күндөр өткөн сайын дагы мындай акыбал дагы курчуп турган эле. 그러니까 이 사울은 그 7일이라는 그 기간을 기다리는 게 굉장히 힘들었을 거예요. Ошондуктан 7 күндүн күтүүсү абдан оор мезгил болсо керек 그런데 Шабулга.
아무리 기다려도 사무엘이 오지를 않는 겁니다. Бирок канча күтүшпөсүн Шамуэл келбей жатты. 그래서 7일째가 되었을 때 7-чү күн болгондо 사무엘이 해야 될 그 일을 사울이 직접 행하게 되었어요. Шамуэл пайгамбар аткара турчу ишти Шабыл өзү жасап жиберди. 13장 9절에 보면 13 бөлүм 9 аятта 읽어주세요. ошондо Шабыл бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык менен тынчтык курмандыктарына даярдалганды мага алып келгиле деди. Анан ал бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды өрттөдү. 사무엘이 하나님 앞에 번제를 드려야 되는데 사울이 자기가 직접 번제를 하나님께 드린 거예요. Билесиздерби, Шамуэл келип пайгамбар өзү ушул жагууларды, курмандыкты тапшырыш керек эле Кудайга. 번제 드리는 일을 딱 맞추니까 사무엘이 도착을 한 겁니다. Өзү Шабыл өзү падыша кылып салгандан кийин, бул ишти жасагандан кийин, ошондон кийин дароо Шамуэл келип жетти. 읽어주세요. Мен окуп берейин. Ал бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты өртөп бүтөөрү менен Шамуэл келди. Шабыл аны менен саламдашуу үчүн алдынан тосуп чыкты. 사무엘이 왕에게 무엇을 행했는지 묻게 되었어요. Анан 11절까지. 12절까지. 12 бөлүмгө чейин кетсеңиздер, Шамуэл ага бул эмне кылганың деди. Шабыл ага ал эми таштап туш-тушка тарай баштады. Ал эл мени таштап туш-тушка тарай баштады. А сен белгиленген убакытка келген жоксуң. Пелиштиктер болсо мукмаска жыйналып калышты. Ошондо мен пелиштиктерли эми Гилгалга келип мага кол салышат. Мен болсо Теңирден эркин алиге чейин сурай элекмин деп ойлондум. Ошондуктан бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты өрттөөгө батындым деп жооп берди. 사무엘이 왕에게 무엇을 행했는지 묻게 되었습니다. Ошол Шамуэл дагы падышадан эмне кылганың деп сурады. 깜짝 놀랐겠죠? Таңгалууйду болуш керек. 왜 번제를 당신이 드리고 있습니까? Эмне үчүн сен курмандыкты чалып жатасың? 너무 놀랍고 당황해서 물었을 거예요. Ошондо абдан мындай коркунуч менен, таңгалуу менен сурады болуш 그러자 керек. 사울이 변명을 하게 되죠. Ошондо Шабыл мындай айтып баштады. Шылтоо айтты. 블레셋 군대가 코앞에 있는데 Белиштиктер мына келип калышты жаныбызга аскерлер. 백성들은 다 흩어지고 도망가고 있고 Эл болсо чачырап жатат. 그리고 당신이 정한 그 날에는 오지 않아서 사무엘 당신이 오지 않아서 내가 부득이하게 어쩔 수 없이 번제를 드리게 А сен 되었습니다. белгиленген күнү келген жоксуң Шамуэл. Ошондуктан мен Кудайга бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты чалууга мажбур болдум. 그런데 이 사무엘이 정한 그 기한에 왔어요, 안 왔어요? Бирок Шамуэл өз убагында келдиби же жокпу? 왔습니다. Келди. 아주 딱 맞춰서 왔어요. Абдан ушул 7 күндүн так аягында келди. 약속을 어긴 것이 아닙니다. Шамуэл убаданы бузган жери жок. 그러자 사무엘이 사울에게 말을 하죠. Бирок Шамуэл Шабылга мындай деди. 13절입니다. 13절로 14절. 13-14 аяттар. Шамуэл Шабылга Кудай Теңирдин сага берген буйругун аткарбай жаман иш кылдың. Анткени Теңир ушул күндө сенин Исраилдин үстүнөн болгон падышачылыгыңды түбөлүккө бекемдемек. Эми сенин падышачылыгың туруштук бере албайт. Теңир өз жүрөгүнө жаккан кишини таап, аны өз элине жол башчы кылып дайындады. Анткени сен Теңирдин буйругун аткарган жоксуң деди. 그 사울이 하나님 앞에 번제를 드리는 것이 하나님 앞에 망령되이 행했다라고 말씀하고 있어요. Шабыл ошол Шамуэл дагы Шабылга Кудайдын алдында бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкты чалган соң сен Кудайдын ишин эркин аткарган жоксуң деп ашкерледи. 하나님 앞에 망령되이 행한다. Сен туура эмес кылдың деп жатат. 이게 얼마나 두려운 Бул 말입니까? 그렇죠? канчалык коркунучтуу сөздөр, 이때부터 사울의 인생은 완전히 내리막길을 달려가기 시작을 했거든요. ушул мезгилден тарта, ушул учурдан тарта 내리막 Шабылдын жашоосу өзгөрө баштаган. 마치 내리막길을 달려가는 자동차가 브레이크가 없는 것처럼
계속 달려가게 되었어요. ылдый карай шабулдун жашоосу ылдый карай баштады дейт. Автоунаанын кандайдыр бир токтото турчу тормоздору иштебей калган сымал эле ал дагы анын жашоосу дагы терс мындай ылдый карай уча баштады. 여기서 우리가 중요한 것을 알 수가 있죠. Бул аркылуу биз абдан маанилүү нерсени көрө алабыз. 사울은 너무나 좋은 것들이 많이 있었습니다. Шабул көптөгөн жакшы нерселерге 근데 ээ болгон. 그의 신앙이 실패의 길로 나아가게 된 가장 핵심적인 것이 무엇이었을까요? Ошентсе да ал Шабулдун ишенимдин бузулушуна себеп болгон эң негизги фактору кайсыл эле? 뭐였을까요? Эмне? 기다림입니다. Бул күтүү. 기다림에서의 실패를 했어요. күтүүдө ийгиликсиздик. 기다려야 될 때 기다리지를 못했죠. Ал күтүш керек эле. Бирок күтө албады. 하나님께서 정한 그 7일이라는 그 기간을 기다리지를 못했어요. Кудай менен коюлуп берилген 7 күндүк мөөнөттү күтө албады. 기다려야 될 상황에서 기다리지 못했던 것, 그것이 사울의 실패에서 가장 핵심적인 것이죠. Шабул күтүүгө туура келген кырдаалда күтө алган жок. Бул эң чоңу дейт. 자, 신앙에서의 그 기다림, 이것은 정말 중요한 부분이다라고 생각을 하는데 Анан ошо ишеним жашообузда дагы күтүү деген нерсе абдан маанилүү болуп эсептелинет. 사울뿐만이 아닙니다. Бир гана бул Шабулга тиешелүү сөздөр эмес. 신앙에서 실패했던 많은 사람들, 그런 상황들을 볼 때에는 기다림의 실패가 연결이 될 때가 많이 있어요. Ар бир ыймансыздык, ар бир ийгиликсиздиктин эң маанилүү негизги факторлору бул күтүүсүздүк болуп эсептелинет. 출애굽한 그 이스라엘 민족들이 광야에서 왜 40년 동안 그렇게 엎드려지게 되었습니까? Билесиздерби, Мисирден чыккан соң ысрайылдыктар эмне үчүн 40 жыл чөлдө кулап калышкан дейт. 이스라엘 백성들이 그 애굽에서 나와서 그 광야 40년 동안에 딱 한 가지만 했었으면 됐어요. ысрайылдыктар Мисирден чыккандан кийин 40 жыл чөлдө талап жүрүштү. Анан чыккандан кийин бир эле нерсе кылыш керек эле 그게 алар. 뭐였을까요? Эмне кылыш керек эле? 기다리는 거였어요. күтүш керек эле. 기다리면 됐었어요. Аларга күтүш керек эле. 하나님의 약속을 믿고 기다리면 하나님께서 다 해주셨었거든요. Кудайдын берген уадаасына баш ийип, Кудайдын берген уадаасын күтүп, ишенип күтүш керек эле. 먹을 것이 없어요. Тамаксыз калдык. 라고 불평할 것이 아니라 기다리면 하나님께서 하늘에서 만나를 내려주시죠. Тамаксыз калдык деп нааразычылыгын билдирбей күтүш керек эле. 물이 ошондо 없어요. 라고 불평하고 원망하는 것이 아니라 기다리면 하나님께서 바위를 쪼개서 그 물을 이제 공급해 주시죠. суусадык, суубуз жок деп наалыгандан көрө, нааразы болгондон көрө күтүшсө Кудай дагы ошол убакытта кандай тоодон суу чыгарып бермек дейт. 어떻습니까? 시간이 지나면 다 해주시거든요. Таштан суу берген дейт. 예. Ал убакыттын өтүшү менен баардыгын жасаган дейт Кудай. 이스라엘 민족은 딱 한 가지만 했으면 Бирок 됐어요. ысрайылдыктар бир нерсени кылыш керек эле. 하나님의 약속을 믿고 기다리기만 하면 됐습니다. Кудайдын уадаасына 근데 ишенип күтүш керек эле. 그 짧은 시간을 기다리지 못하고 어떻게 해요? 계속해서 불평하고 계속해서 원망하는 모습을 볼 수가 Бирок 있죠. ошол кыска убакыттын ичинде арызданып, арыздарын айткан, наалыгандарын айткандыгын көрсөк болот дейт. күтө 모세가 албаган. 하나님의 말씀을 받기 위해서 시내 산에 올라가게 되었잖아요. Муса 10 осуятты кабыл алуу үчүн Синай тоосуна барган. 이스라엘 백성들은 어떻게 하면 됐을까요? ошол убакытта Ысрайыл эли эмне кылыш керек эле? 모세가 하나님의 말씀을 받고 내려올 때까지 기다리기만 하면 됐었거든요. Муса ошол Кудайдан осуяттарын кабыл алып, Кудайдын сөзүн кабыл алып түшкөнгө 그런데 чейин күтүш керек эле. 그 짧은 시간을 기다리지 못했죠. Бирок ошол кичинекей убакытта дагы күтө албай коюшкан. 모세가 더디 천천히 내려온다라고 생각을 했습니다. Алар дагы ошол Муса кечигип жатат деп ойлошкон дейт. 그러니까 그것을 기다리지 못하고 Ошондуктан 무엇을 하게 되죠? эмне кылышты? 금송아지 신상을 만들게 되잖아요. Алтын музоо жасап Бурканга сыйына башташты 그리고 дейт. 우상을 숭배하지 않습니까? Жана ошол аркылуу Буркандарга сыйынбады беле? 왜 우상을 숭배했습니까? Эмне үчүн Буркандарга сыйынган эле? 기다리지 못했기 때문에 그렇거든요. Анткени күтө алган эмес. 이스라엘 민족이 출애굽을 해서 그 광야 40년 동안 엎드려졌던 가장 큰 원인은 기다리지 못했기 때문에 그랬습니다. Израилдин 40 жыл бою чөлдө жашап жүргөндүгү кулап негизги ошол кыйналган негизги себептери эмнеде? чыдамгайсыздык, күтө албастык. 그 광야에서의 이스라엘의 그 40년의 그 생활의 모습은 ошо Исраилдин чөлдө пайда болгон ошо ишенимдин жашоосунун мындай келбети
그 광야에서 가나안 땅까지의 가는 그 여정은 ошол ысырайыл эли дагы Ханаан жерине киргенге чейин болгон өткөн окуялардын баардыгы 구원받은 그리스도인이 구원을 받고 주님 앞에 갈 때까지의 그 신앙생활의 모형이 되기도 하죠. куткарылган кишинин ишеним жашоосунун башталышынан Кудай алдына барганга чейинки жашоосунун келбети 그리고 келбети деп эсептесек болот. 그 이스라엘의 모습을 통해서 우리가 신앙적으로 교훈을 얻을 수가 있거든요. Билесиздерби, Ысырайыл аркалуу биз дагы көптөгөн насааттарга ээ боло алабыз. Көп нерсени үйрөнө алабыз. 근데 우리가 구원받은 이후에 Бирок биз куткарылуу алгандан кийин 신앙생활에서 넘어지는 이유는 복잡한 이유가 사실 아니거든요. билесиздерби, биз өзүбүздүн ишеним жашообузда кулап калганыбыздын себептери өтө деле татаал жана оор эмес. 딱 한 가지 대표적인 게 Бир гана нерсе үчүн ишенимибизден кулап калышыбыз мүмкүн. 하나님의 약속을 그 하나님의 가르침을 기다리지 못하는 거거든요. Кудайдын уадасына ишенбей, күтө албастык, чыдамгайсыздык болгондо ошондо кулайбыз. 기다리지 못하니까 어떻게 합니까? Эгерде адам күтө албаса, 기다리지 못하니까 불평하게 되고 ошондуктан арызданып баштайт. 그것이 더 나아가게 돼서 기다리지 못하니까 원망하게 되고 Андан дагы көңүлү чөгүп, өзү нааразы болуп баштайт. 기다리지 못하니까 어떻게 합니까? Күтө албастыктан эмне пайда болот? 내 행동대로 내 기준대로 움직이게 되잖아요. 그렇죠? Өзү каалагандай, өзүнүн ой пикиринде болгон ойлордой баардыгын жасап баштайт, өзү каалагандай. 그게 다 기다림의 실패거든요. Мунун баардыгы ошол күтүүгө байланышкан мындай 그래서 이 ийгиликсиздер 성경 деп 속에서 койсок болот. 기다림은 아주 중요한 주제가 될 수밖에 없습니다. Билесиздерби, күтүү бул ый китептеги эң маанилүү темалардын бири болуп эсептелинет. 근본적으로 크리스찬은 어떤 사람일까요? эң маанилүүсү ошол машаякчы деген кандай адам? 크리스찬의 특징 машаякчылардын өзгөчөлүктөрү. 한 가지로 정의를 한다면 Бир сөз менен 한마디로 айтсак, 표현을 한다면 машаякчылар бул кандай адамдар, өзгөчөлүктөрү эмнеде? 크리스찬은 기다리는 사람이죠. машаякчылар бул күткөн адамдар. 우리도 구원받을 때 기다려서 구원받았잖아요. Биз дагы билесиздер, куткарылуу алган мезгилде биз күтүп анан куткарылуу алганбыз. 1차, 2차, 3일차 말씀을 쭉 들으면서 Биринчи, экинчи, үчүнчү сөздөрдү баардыгын бирден угуп чыгып, 복음이 전해지는 그 말씀까지 기다렸다가 말씀 복음을 통해서 구원을 анан 받았잖아요. аягындагы 6 күндүн сөзүн угуп анан куткарылууга ээ болгонбуз. туурабы? 구원을 Биз 받은 дагы 이후에도 күтүү менен ээ болгонбуз. 기다려야지 구원을 받을 수가 있죠. Адам качан күтсө ошондо гана куткарылууга ээ боло алат. 복음의 말씀을 기다려야 되잖아요. Жакшы кабардын сөзүн дагы күтүш керек дейт урматтуу. 구원을 받은 이후에는요. куткарылуу алган соң 그 사실이 변화가 됩니까? 변하지 않습니다. 여전히 그리스도인들은 기다리는 사람입니다. ошол чындык, ый китепте болгон чындыктын баардыгы орун алабы же орун албайбы? Албетте орун алат. Анткени машаякчынын жашоосунда бүт убадалар орун алат дейт. 무엇을 기다릴까요? Эмнени күтөбүз дейт биз 로마서 8장 машаякчылар. 23절에 Римдиктер 8-бөлүм 23 аятта 읽어주세요. жаратылгандын баардыгы эле эмес, биз да рухтун баштапкы жемишине ээ болгонубуз менен ичибизден онтоп Кудайдын бала кылып алуусун жана күнөөкөр табиятыбыздан куткарылууну күтүп жатабыз. 구원받은 이후에 우리는 몸의 구원도 기다리는 사람이에요. Куткарылуу алгандан кийин биз дагы ошол өзүбүздүн денелик кандай бир кемчиликтерибизден арылалы деген үмүт менен жашап жүргөн адамдарбыз. 24절로 25절 24-25 аяттар. Анткени биз үмүт менен куткарылдык, бирок үмүттөнгөн нерсебизди көрүп турсак, үмүтүбүз үмүт болуудан калат. Үмүттөнгөн нерсенин көргөн адам эмнеге үмүттөнмөк эле. Эгерде биз көрүнбөгөн нерсеге үмүттөнүп жатсак, анда чыдамдуулук менен күтөбүз. 우리는 천국에서의 그 영원한 축복과 영광을 기다리는 사람이죠. Билесиздерби, биз дагы эмнени күтүп жаткан адамдарбыз? Түбөлүктүү бейишти, түбөлүктүү падышачылыкты күтүп жаткан адамдарбыз. 우리가 눈에 보이지 않는 그 영원한 그 소망을 기다리는 사람들이잖아요. Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн үмүттөнүп, көзүбүзгө көрүнбөгөн нерселерге үмүттөнүп жашап жүргөн адамдарбыз.
영원히 눈에 보이지 않는 영원한 그 소망이 있기 때문에 참음으로써 인내하고 기다릴 수가 있잖아요. Биз көзүбүзгө көрүнбөгөн, нерселер көп болгондуктан, асмандагы падышачылык бар болгондуктан, ошон үчүн биз үмүттөнүп күтүп алабыз дейт. 또 그러기 때문에 우리는 무엇을 또 기다리는 사람입니까? Жана ал аркылуу дагы эмнени күткөн адамдарбыз? 그날 Ошол күндү 예수 그리스도의 그 재림을 기다리는 биз 사람들입니다. дагы Ыйсанын экинчи келишимин күткөн адамдарбыз. 그리스도인들은 근본적으로 기다리는 사람들이에요. Машаякчылар негизинен эле күткөн адамдар. 그리스도인들의 특징은 기다리는 사람들입니다. Ошол машаякчылардын өзгөчөлүктөрү бул чыдамдуулук менен күтүп жаткан адамдар. 그래서 신앙생활 잘하려면 뭘 잘해야 될까요? Ошондуктан ишеним жашоодо кандайдыр бир жетиштикке жеткиңиз келсе, эмне кылышыңыздар керек? 기다리는 거 잘하면 돼요. күтүшүңүздөр керек. 근데 이 기다리는 것이 왜 그렇게 중요할까요? Бирок эмне үчүн ошол күтүү абдан маанилүү болуп 이 эсептелинет? 기다림이라는 것의 바탕에는 뭐가 있을까요? Ошол күтүүнүн эң маанилүү токотор жери эмнеде? 이 기다림 안에는 무엇이 있을까요? Ошол күтүүнүн ичинде эмне бар? 믿음이라는 것이 있죠. ишеним деген нерсе бар. 믿음이 있어야 기다릴 수가 있죠. Качан гана ишеним бар болсо, ошондо адам баласы күтө алат. 기다릴 수 있는 이유는 믿음 때문에 기다릴 수 있는 거거든요. Эмне себептен адам баласы күтө алат? 그런데 ишеним бар болгондуктан күтө алат. 왜 하나님께서 사울에게 7일을 기다리라고 말씀하셨을까요? Эмне себептен Шабулга 7 күн күткүнүң деп айтты эле. 진짜 사울이 그 말을 믿는지 믿지 않는지 보시려고 한 거거든요. Чынында эле Кудайдагы ошол Шабул толук кандуу ишенеби же ишенбейби ошону көргүсү келди. 근데 사울은 어떻게 Бирок 했습니까? Шабул эмне кылды? 기다리지 못했어요. Күтө албай койду. Чыдамгайсыздык кылды дейт. 기다림에서 실패를 했죠. Ошол күтүүдөн дагы танды дейт. 근데 결국은 무엇의 실패입니까? Бирок аягы эмнеге күткөн жок. Эмнеден чыдамгайсыздык көрсөттү дейт. 믿음에서의 실패예요. ишенимден ийгиликсиздикке жетти. 하나님의 말씀을 확실하게 그 믿는 그 믿음에서의 실패입니다. Ошол Кудайга болгон, Кудайга карата толук кандуу ишениминде ийгиликсиздикке 성경에 жетти. 그렇게 되어 있으면 그대로 성경을 붙잡아야 되잖아요. Эгерде Ыйык китепте дал ушундай жазылып турса, Ыйык китепте жазылып тургандай бардыгын аткарыш керек. 말씀이 그렇게 되어 있으면 말씀 그대로 그렇게 하는 것이 믿음이거든요. Билесиздерби, Кудайдын сөзү жазылып турса, анда Кудайдын сөздүгүн так аткарууга биз умтулуп, күтүү менен бардыгын аткарышыбыз керек. Чыдамкайлык менен. 하나님이 7일을 기다리라고 하셨으면 Кудай эгерде 7 күн күткүнүң деп айтса, 그 7일 그대로를 기다리는 것이 하나님의 말씀을 향한 믿음이거든요. ошол 7 күндү толугу күтүү бул Кудайга болгон, Кудай катары болгон ишеним дейт. 사울은 거기서 실패를 했죠. Ал жакта Шабул көптөгөн ийгиликсиздикке жетти. 하나님은 사울에게 무엇을 보기를 원하셨을까요? Кудай теңир ошол Шабулдан эмнени көргүсү келди? 그 대군이 쳐들어오고 큰 군대가 쳐들어오고 Ошол эбегесиз чоң аскерлер кирип келсе дагы, 그 급한 상황 속에서도 ушундай акыбал болсо дагы, 이 사울이 정말로 하나님의 말씀을 믿는지 그거를 보시려고 하신 거거든요. Кудай Шабулда ошол Кудайга болгон ишеними бар бекен же жок бекен дегенди билгиси келди бир гана. 기다리긴 기다렸죠. Албетте күттү. 7일 가까이 기다리기는 했습니다. 7 күнгө жакын күттү. 끝까지 못 기다렸어요. Аягына чейин күтө алган жок. 백성들이 다 도망가고 있었거든요. Анткени өз эли чачырап кеткен. 블레셋이 코앞에 왔었거든요. Анткени пелиштиктер так алдына келип алышкан дейт. 믿음이라고 하는 건 뭘까요? ишеним деген эмне урматтуулар? 기다릴 수 없는 상황 가운데에서 기다리는 것이 믿음이거든요. күтө албас акыбалда күтүү. 그러니까 ушул ишеним. 하나님께서 정말 보고 싶었던 것이 무엇이었을까요? чынында эле ошол мезгилде Шабулдан Кудай эмнени күттү эле, эмнени көргүсү келди? 어떤 상황 가운데에서도 하나님의 말씀을 믿는지 안 믿는지 그거 보고 싶어 하셨던 거예요. кандай акыбалда болбосун, кандай окуялар орун албасын, бирок акырына чейин Кудайга баш ийип ишенгендигин көргүсү 하나님의 келди. 어떠한 상황 가운데에서도 하나님의 말씀을 붙잡느냐 붙잡지 않느냐 그거 보시고 계셨던 거거든요. Кудай дагы ошол аркылуу дагы ушул убакыттар аркылуу Кудайды карманабы, Кудайга бекем жабышабы, жабышпай ошону көргүсү келди. 그것을 보시고 만약에 사울이 그 딱 하나님이 정한 그 기한을 다 기다렸으면 어떻게 했을까요? эгерде муну көрүп Шабул 7 күн аягына чейин күтсө, Кудай эмне кылмак эле? 축복해 주시는 거거든요. Бата
бермек дейт. 무엇을요? Эмне? 그 믿음을 축복해 주시는 거예요. Эмнени баталамак дейт. Ошол ишенимин баталамак дейт. 사울을 기다리지 못했습니다. Бирок Шаул болсо күтө алган эмес. 이유는 믿지 못했기 때문에 그래요. Анткени ишенген эмес. 기다림이라고 하는 것은 너무나 중요하다는 거예요. Урматтуулар, негизинде ишенимди күтүү деген абдан маанилүү нерсе. 그리고 그리스도인들은 무엇을 먹고 사는 사람들입니까? Ал эми машаях христианиндер, машаякчылар эмнени күтүп жашаган адамдар. 은혜를 먹고 사는 사람들이죠. ырайым менен жашаган адамдар туурабы? ырайым менен жашаган 디모데후서 адамдар. 2장에 보면 너희가 은혜 속에서 강하고 Машаякчылар чынында ырайым алууну күтүшөт дейт. Демек, 은혜 속에서 강하고 Ышая китебинде 30-бөлүм 18-аятта ошол ырайымда бекенделгиле деген сөздөр. 그리스도인들은 은혜 속에서 강한 사람들입니다. машаякчылардагы ырайымдын негизинде бекемделген адамдар болуп 늘 эсептелет. 은혜를 먹고 күчтөнгөн 살아야 адамдар. 돼요. Чынында биз деген өмүрүбүздө ошол ырайым менен тамактанып жашашыбыз 은혜가 керек. 없이는 절대로 힘있게 그리스도인들은 살아갈 수가 Кудайдын 없습니다. ырайымы жок болсо анда машаякчылар дагы толук кандуу күчтөнүп жашай албайт дейт. 은혜를 먹고 살기 때문에 그리스도인들은 은혜 받기를 기다려야 되는 거거든요. Машаякчылар ырайым менен жашагандыктан ошон үчүн алар 그리고 ырайымды күтүш керек болот дейт. 하나님은 기다리는 사람에게 은혜를 주시거든요. Кудай ырайымды кимге берет? Күтүп жаткан адамдага чыдамкайлык менен жүргөн адамга берет дейт. 이사야 30장 18절에 보면 Ошол Ышая 30-бөлүм 18-аятты карасак, 읽어주세요. ошон үчүн Теңир силерге ырайым кылуусун создуктуруп жатат. Силерге боорукердик көрсөтүүсүн токтотуп жатат. Анткени Теңир акыйкат Кудай. Аны күткөндөрдүн баары бактылуу. 여기 기다림이라는 말이 두 번 나와 있잖아요. Бул жакта күткөндөр деп турат. күтүү жөнүндө эки жолу кайталынып жатат. 먼저는 하나님께서는 은혜를 주시려고 기다리고 계시고 Биринчиден Кудай ырайымды силерге берейин деп күтүп жатат дейт. 인간은 은혜를 받으려고 기다리고 있죠. Адам болсо ошол ырайымга ээ болоюн деп күтүп жатат. 그러니까 은혜를 받기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? Бирок ырайымга ээ болуш үчүн эмне кылыш керек? 기다려야 되는 거예요. күтүш керек дейт. 그래서 하나님은 정말 기다릴 줄 아는 사람에게 정확하게 축복을 해주시거든요. Ошол себептен Кудай деген кимге толук кандуу ырайымды берет? Ошол күтүүдө чыдамкайлык менен 그리고 күткөн адамга ырайымын берет. 그리스도인들은 하나님께 기도를 하고 Жана машаякчылар Кудайга сыйынышат дейт. 그 기도의 응답을 기다리는 사람이잖아요. Жана ошол сыйынуусуна жооп алууну күтүп жаткан адамдар. 그 기도 응답을 받기 위해서 해야 되는 게 딱 한 가지가 뭡니까? Билесиздерби, ошол сыйынууда кантип биз жоопту ала алабыз дейт. 기다려야 되는 거예요. күтүш керек дейт. 그 응답을 주시기를 기다려야 되잖아요. Биз ошол Кудай биздин сыйынуубузга жооп берет деп күтүшүбүз керек дейт. 내가 기도한다라고 해가지고 그 기도 응답이 당장 우리에게 주어지는 게 아니잖아요. Билесиздерби, мен сыйынып койдум дегендиктен ал сыйынуубузга жооптор дароо келе бербейт. 그 기도 응답을 얻기 위해서 반드시 기다려야 되는 거죠. Биз ошол сыйынуубузга жооп алыш үчүн толук кандуу күтүшүбүз керек дейт. 우리가 인생을 살아가면서 이해되지 않는 문제들이 많이 생기게 됩니다. Билесиздерби, ошол өмүрүбүздө дагы жашообузда эске сыйбас нерселер көп орун алат дейт, көп окуялар. 그리고 당연히 하나님께 그 문제에 대한 질문을 던지게 되죠. 답을 얻기 위해서. Анан кандайдыр бир биздин эсибизге сыйбас же түшүнбөстүктөр болсо, ошол түшүнбөстүктөргө жооп алуу үчүн Кудайдан сурайбыз дейт биз. 하나님께 질문을 하잖아요. Кудайга суроо беребиз да биз. 하나님 저에게 왜 이런 상황들이 허락되었습니까? Кудай эмне себептен муну мага уруксат 제가 эттиң? 이 상황 가운데서 제가 어떻게 주 앞에서 나아가야 됩니까? Эмне үчүн мындай окуялар башыман өтүп жатат? Мен бул окуялардын ичинде эмне кылышым керек? Кандай мамиле кылышым керек? 제가 이 어떻게 해야 될까요, 주님? Бул жакта мен кандай кылышым керек, Кудайым? деп суранабыз. 도와주세요. Жардам бере көр. 하나님께 질문을 던지게 되잖아요. Биз Кудайдан бир нерсе сурайбыз, туурабы? 중요한 건 이때부터죠. Бирок эң маанилүүсү ушул мезгилден башталат. 질문을 던졌다면 Эгерде суроону 어떻게 해야 берсеңиздер, 됩니까? эмне кылышыңыздар керек? 답을 얻기 위해서 기다려야 되는 거거든요. жооп алуу үчүн күтүш керек дейт. 기다리면은요. күтүш керек. 적절한 때가 되면 주님이 진짜 깨닫게 해주시거든요. Билесиздерби, түшүнүк качан келет дейт. Ошол чынында эле эгерде биз акырына чейин ишеним менен күтсөк, ошондо чынында толук кандуу жооп берилет. 시편 25편 12절에 보면
Забур 25 Забур 12 аят. 읽어주세요. Менин бутум түз жолдо турат. Жыйындарда Теңирди даңктайм. 자, 인생을 살아가는데 중요한 선택을 해야 될 때가 있어요. Чынында эле өмүрүбүздө жашообузда көптөгөн нерселер орун алат дейт, көптөгөн нерселер иштер орун алат. Анан абдан мындай маанилүү жоопкерчилиги чоң чечимге 내 келебиз. 인생의 주님을 주인으로 삼고 Биз өзүбүздүн өмүрүбүздө падыша катары, өзүбүздүн өмүрүбүздүн ээси катары Кудайды кабыл алсак, 방금 봤던 그 말씀처럼 азыркы айтылган сөздө 여호와를 경외하는 자들에게 그 택할 길을 가르쳐 주신다라고 말씀을 하고 있거든요. чынында эле Кудайга башы ийген, толук кандуу табынган адамдарга Кудай өзү жол көрсөтүп берет дейт. 우리가 인생을 살아가면서 중요한 선택을 해야 될 때가 많이 있잖아요. Билесиздерби, биз бул дүйнөдө жашап жүрүп абдан маанилүү кандай бир чечимдерди кабыл алууга мажбурбуз. 인생은 선택의 연속입니다. 선택의 반복이죠. Чынында эле жашоо деген бул кайталанып турган чечимдер. 그런데 그리스도인들은 그 가운데에서 인생의 주인이 내가 아니잖아요. Ал жакта дагы ошол машаякчылардын жашоосунда негизи машаякчылардын менин жашоомдун ээси мен өзүм эмесмин да. 구원받은 이후에는 내 인생의 주인이 주님이시잖아요. Куткарылуу алган соң менин өзүмдүн өмүрүмдүн жашоомдун ээси ким болуп калган? Кудай Теңир болуп 그래서 калган. 어떠한 문제에 대해서, 어떠한 결정에 대해서, 어떠한 중요한 선택에 대해서 내 맘대로 할 수가 있습니까? 그럴 수가 없거든요. Эгерде ошондой болсо, кандай бир абдан маанилүү иштерде, маанилүү кандай бир чечимдерде мен өзүм каалагандай кыла аламынбы? Өзүм каалагандай чече аламынбы? Жок, андай болушу мүмкүн 그렇기 эмес. 때문에 어느 길로 나아가야 될지 주님께 물어야 되는 거예요. Ошондуктан биз Кудай алдында дагы сурашыбыз керек, кандай жол менен баралы деп. 내가 어느 길로 나아가야 될지 모를 수 있거든요. Мен кайсыл жол менен барышым керек экенин дагы толук кандуу билбешим мүмкүн. 그때 내 마음대로 하는 것이 아니라 Ошол мезгилде мен өзүм каалагандай 어떤 중요한 결정을 할 жашабашым 때. керек дейт. Кандайдыр бир абдан маанилүү, жоопкерчиликтүү 어떤- чечимге келип 내가 жатканда биз 신앙적인 어떤 중요한 결정을 내릴 때 чечим кабыл алып атканда, абдан маанилүү чечимдерди кабыл алып атканда 특히 내가 내 청년 때 어떤 직장을 얻어야 되는지 өзгөчө ошол жаш мезгилибизде, жаш куракта кандай жумушка орношуш керек экенин, 집안의 어려운 상황 가운데서 내가 어떤 선택을 해야 үй 되는지 бүлөдө болуп жаткан оорчулуктарда мен кандай мамиле кылышым керек экенин, эмне кылышым 중요한 керек 선택을 해야 экенин 될 때가 있잖아요. абдан маанилүү мындай чечимдерге келип калабыз дейт 주님께 өмүрүбүздө. 기도해야죠. ошол мезгилдерде 제가 Кудайга сыйыныш керек. 어떠한 것을 선택하는 것이 주님께 가장 영광이 되는지 Кудай, мен кандай чечим кабыл алышым керек? Сен ошол чечим аркылуу даңкталышың 어떠한 үчүн. 결정이 주님 앞에 가장 올바른 결정이 되는지 주님께서 알려주시라고. Кудай, мага билдирип берчи, сен үчүн сенин эркиң аркылуу кайсыл чечим туура болот деп. 내 마음대로 하는 것이 아니라 Мен өзүм каалагандай калчап кылбай, 먼저는 주님께 여쭤야죠. биринчи ирет мен Кудайдан сурашым керек. 주님께 질문을 던지고 Кудайдан сурашым керек мен. 그리고 거기에 대한 답을 얻기 위해서 Жана ошол суроомо жооп алыш үчүн 어떻게 해야 될까요? эмне кылышым керек? 그때부터 기다려야죠. ошол мезгилден тарта күтүшүм керек дейт. 명확한 답을 주실 때까지 기다려야죠. толук кандуу жооп келгенге чейин биз күтүшүбүз керек дейт. 분명히 주님께서는 어느 길이 맞는지 보여주시고 Албетте Кудай дагы 네. кандай жол, кайсыл жол түз экенин жана туура экенин баардыгын көрсөтүп берет дейт бизге. 근데 급해가지고 그렇죠? Бирок кээ бирде абдан шашылыш мындай жүрөк болот дейт 주님이 да. 길을 보여주시기도 전에 급하게 움직여서 손해 보는 경우들이 얼마나 많이 있어요. Абдан көп мындай учурлар бар. Ошол Кудайдын эркин билбей туруп, өзү шашып жиберип, шаштыгынан кандай бир чечим кабыл алды, анан ошол чечим туура эмес чечимдин үзүрүн көрөт. 우리가 기다리지 못하고 급하게 되면은 Эгерде биз шашмалаң болуп, кандай бир бат-баттан чечим кабыл алып ийсек, 올바른 길이 아니라 곁길로 나아가게 되거든요. албетте түрдө биз өзүбүз каалагандай барбастан Кудайдан биринчи сурап, ирети менен баардыгын жасашыбыз керек. 그때 정말 기다려야 되는 거예요. ошол мезгилде чынында күтүш керек дейт. 그 속에서 주님은 주님의 말씀을 믿는지 믿지 않은지, 주님을 의지하는지 의지하지 않는지 그걸 보시거든요. ошол убакыттарда, ошол кандай бир оорчулук мезгилдерде, оор мезгилдерде Кудай дагы биле алат. Силер Кудайды сүйөсүздөрбү жана баш ийесиздерби, эркин аткарасыздарбы же жок. 그리고 우리가 기다려야 되는데 Бирок биз чынында күтүшүбүз керек дейт да. 특히
언제쯤 기다려야 될까요? өзгөчө качан күтүш керек дейт. 언제 기다려야 될까요? Качан күтүш керек өзгөчөсү? 문제가 생겼을 때. Маселе жаралганда. 좋을 때는요. 언제든지 기다릴 수 있어요. Билесиздерби, баары жакшы болуп, баары тынч болуп жаткан учурда албетте күтүү бул оңой. 평상시에는 기다리는 것이 쉽지 어렵지 않습니다. 누구나 기다릴 수 있어요. ошол жөнөкөй эле өмүрүбүздө дагы жашообузда дагы 근데 оор мезгили эмес, тынч мезгилде толук кандуу башы ийүү дагы болушу мүмкүн. 근데 언제 기다리기가 어렵습니까? Бирок билесиздерби, Кудайды күтүү качан оор, кайсыл мезгилде? 문제가 생겼을 때, Маселе жаралганда, 갈등되는 상황이 생기게 되고, кандайдыр бир уруш талаш болуп чыкканда, 회사에서 문제가 생기고, 가정에서 문제가 생기고, 사람 간의 문제가 생기게 되었을 때, жумушта маселе жаралганда, адамдар менен урушуп, жумушта адамдар менен маселе жаралганда, башка кандайдыр бир коомдо дагы, окууда дагы дал келишпестик оорчулуктар бар болсо, 복잡한 문제가 생기게 되었을 때 기다리는 게 쉽지 않죠. кандайдыр бир оор чечилет деген, оор чечиле турчу маселелер жаралганда, ошондо гана биз дагы эмне кылып баштайбыз? 근데 진짜 그때 기다려야 되는 거거든요. Ошол мезгилде күтүүдөн таябыз дейт биз. Ошол чыдамкайлыксыздыкты көрсөтүп коебуз дейт да. Бирок ошол учурларда чыдамкайлык болуш керек. 그 속에서 주님은 주의 말씀을 믿는지 믿지 않는지 그거 보시거든요. Чынында эле ошол оор мезгилдерде Кудай мында адамдарды карайт дейт. чыдамдуулугу бар бекен же жок бекен деп. 우리가 정말 그 인생을 살아가면서 환난과 고통이 있을 때가 있잖아요. Чынында эле биздин өмүрүбүздө дагы, ишеним жашоосунда дагы кандайдыр бир кыйынчылыктар, мында орусча айтканда страданиялар, оорчулуктар бар болушу мүмкүн дейт. 도저히 답이 없다라고 생각을 할 때. Кээ бир учурларда таптакыр ушул маселеге, проблемага эч кандай жооп 앞이 жок деген 하나도 보이지 않을 때 깜깜할 때가 있잖아요. алдыда баардыгы караңгы, эчтеке көрүнбөгөн сыяктуу болгон учурлар бар. 도저히 희망이 보이지 않을 때, 빛이 보이지 않을 때. таптакыр кандайдыр бир мындай үмүт көрүнбөгөн окуялар болушу мүмкүн дейт да. 그때 기다려야 되거든요. Бирок ошол үмүтсүз окуялардын ичинде дагы биз аягына чейин 기다릴 күтүшүбүз 수 керек. 없는 상황 가운데에서 기다리는 것이 그게 믿음이거든요. күтө албас акыбалда болуп туруп күтүү абдан маанилүү. ошол ишеним. 때로는 하나님께서 이게 인생에 보면은 펴지지 않는 문제들이 있어요. өзгөчө биздин жашообузда дагы көп чечиле бербес маселелер көп да. 쫙 펴져야 되는데 чынында эле мындай биз дагы чоң ачышыбыз керек нерселер да. 때로는 하나님께서 구부러뜨려 놓은 게 있으시거든요. билесиздерби, ошол өмүрүбүздө кандай бир нерселерди ордуна тургузсак, ошондо өмүрүбүздүн кандай бир маселелер чечилиши мүмкүн. бирок анын баардыгын Кудай өзү жаткырып койгон. 근데 하나님이 구부러뜨린 것은 사람이 필 수가 없거든요. 그럼 하나님이 어떡하- 펴주셔야 되는 거거든요. Кудай жаткызган нерсени адам баласы көтөрө албайт дейт. билесиз, Кудай ийген нерсени адам баласы түздөй албайт. 그때는 하나님이 펴주실 때까지 기다려야 되는 거예요. Кудай түздөгөнгө чейин, аягына чейин ошону күтүш керек дейт. 전도서 7장에 보면 Насаатчы 7-бөлүмдө 7장 13절 Насаатчы 7-бөлүмдө 13 읽어주세요. аятта мен окуп берейин. Кудайдын кылган ишине көз чаптыр. Ал кыйшык кылып койгон нерсени ким түздөй алат? 보시면 인생에서 하나님이 딱 굳게 하신 것이 있거든요. билесиздерби, жашоодо Кудай мындай кыйшык кылып койгон нерселер дагы бар. 근데 하나님이 굳게 하신 것은 하나님의 그 시간대가 되어야만 이게 펴지게 되어 있어요. Кудай аны билесиздерби, эмне себептен кыйшык кылып койгон нерсе эмне себептен болот дейт. 그 굽은 것이 펴지기 위해서는 그 안에 무엇이 들어가 있어야 될까요? ошол ийилгенди кайра түздөш үчүн эмне керек болуп эсептелинет? 반드시 기다림이라는 것이 들어가 있어야 되고 албеттүү түрдө ошол маселени, кандай бир маселени чечүү үчүн дагы ошол ийилген нерсени түздөш үчүн күтүү деген чыдамгайлык керек дейт. 자, 요셉은 하나님을 잘 섬기는 사람이었죠. Муса дагы, Жусуп дагы Кудайга жакшы кызмат кылган киши болгон. 근데 그 요셉의 인생을 하나님이 딱 굳게 하셨잖아요. бирок Кудай Жусуптун жашоосун өзгөрткөн дейт. 형들에 의해서 이게- 애굽에 노예로 팔려가게 만드셨고 өзүнүн бир туугандары аны Мисирге кулчулукка сатып 또 ишкен. 거기서 억울한 일을 당해서 감옥에 갇히게 되고 Ал жакта Мисирде дагы кандайдыр бир түшүнбөстүктөн дагы жала жапкандыгынан ал адамга башка адамдар жала жапкандык себебинен дагы түрмөгө туруп калган дейт.
무려 13년 동안 인생을 완전히 굽어 놓으셨잖아요. көп азаптатты. чынында эле 13 жыл бою 13 жыл бою азап чегип жүрүп анан премьер министр болгон дейт. 그리고 그 하나님의 때에 요셉을 총리로 세워 주시고 그 인생을 다 펴 주셨잖아요. Анан 13 жыл өткөн соң Кудай ошол Жусуптун жашоосун, ийип койгон жашоосун кайра түздөп, анан падыша катары падышанын оң колу кылып коюп 그리고 койгон дейт. 이 모세도 바로의 공주의 그 아들로 태어났고 ошондуктан 아들로 살아갔고 Муса дагы фараондун чынында эле уулу катары төрөлгөн дейт, жашаган дейт. 그리고 그 이스라엘 민족 자기 민족을 건지고자 하는 그 간절한 마음이 있었어요. Жана өз элин сактап калуу үчүн абдан катуу жүрөгү бар болчу дейт. 그런데 그 모세의 인생을 하나님이 다 굽으셨죠. Бирок Кудай Мусанын өмүрүн кыйган дейт. 40년 동안. 그렇죠? кечиресиз, ийип койгон дейт да. 40년 동안 ийип койгон, ошентип 40 жыл бою 미디안 광야에서 양을 치게 만드셨어요. Кудай ал адамга Мидиан чөлүндө 40 жыл койчу болуп иштөөнү 그리고 буйруган. 그 시간을 통해서 하나님은 모세가 하나님의 쓰임에 합당한 사람으로 만들어 가셨고 Ошол аркылуу Мусаны Кудай ошол колдонууга абдан ылайыктуу адам катары даярдаган эле 40 жыл бою. 40년이 지났을 때 그 굽었던 인생을 쫙 펴주셨잖아요. Жана 40 жылдан кийин Теңир менен 그리고 ийилген өмүрү кайрадан Кудай менен тизделип берилген, түздөлүп берилген. 사무엘의 어머니 한나를 보십시오. Жана Анна Самуэлдин апасын карайлы. 그 엘가나에게는 한나와 분인나라는 두 아내가 있었죠. Элкананын Ханна жана Пенина деген эки аялы болгон. 분인나에게는 자식들이 잘 태어나는데 Анан Пенинадан балдары көп, мол төрөлгөн дейт. 한나는 자식이 없었어요. Бирок Аннанын дагы балдары болгон эмес дейт. 하나님의 한나의 인생을 굽게 하셨죠. Кудай жараткан 근데 ошол Анна өмүрүн ийип койгон дейт. 한나는요 실망하지 않고 계속 기다리고 기도를 했어요. ийип койгон, бирок Анна болсо аягына чейин чыдамкайлыкты көрсөтүп, Кудайга акырет келтирбестен, нааразычылык кылбастан күткөн дейт. 기다렸습니다. күткөн. 그러니까 어떻게 돼요? ошондуктан эмне болгон? 때가 되니까 하나님이 펴주셨잖아요. Убакыт келгенде Кудай өзү ийилген нерсени түздөп берген. 그래서 한나를 통해서 사무엘을 주셨잖아요. жана Анна аркылуу Шамуэл төрөлгөн 그 дейт. 한나는 그 사무엘을 하나님께 드렸잖아요. Анан Анна болсо өз учурунда Шамуэлди Кудайга арнаган дейт. 욥은 정말 잘 나가는 사람이었죠. Аюп дагы чынында эле жакшы адам 근데 болгон. 어느 날 재산을 다 잃고 자식까지 다 잃어버렸습니다. бирок күндөрдүн биринде капысынан мал мүлкүнөн балдарынан ажырап ооруп да калган. 자신의 몸에는 질병이 생겼죠. өзү катуу оору менен ооруп калган. 심지어 그의 아내는 욥에게 하나님을 저주하고 욕하고 죽으라라고 얘기를 할 정도였어요. катуу кайгыга батты дейт. Кудай аны ушунчалык атайлап ийди дейт. Аялы дагы келип Кудайга акырет келтирип өлгөнүң артык деп айткан дейт. 아주 비참하게 되었죠. Ал абдан чоң оорчулуктарды башынан 하나님이 그의 인생을 완전히 굽어버렸어요. анын жашоосун Кудай өзү ийип койгон дейт. 그때가 되니까 어땠습니까? Убакыт өткөн сайын эмне 하나님이 болду? 펴주시고 Кудай өзү кайра ийген нерсени түздөдү. 이제 배나 축복해 주셨잖아요. эки эсе кайрадан ошол ырайымды берди. эки эсе. 하나님이 행하시는 일을 보라. 하나님이 굽게 하신 것을 누가 이 굽게 하겠느냐. Кудайдын кылган ишине көз чаптыр. Ал кыйшык кылып койгон нерсени ким түздөй алат? 우리 인생도 마찬가지. Биздин өмүрүбүз дагы дал ошондой. 때로는 하나님이 굽게 하신 것들이 있어요. Албетте өзүбүздүн өмүрүбүздө Кудай менен ийилип койгон нерселер болушу мүмкүн. 아무리 노력을 해도 하나님이 굽게 하셨으니까 펴지지 않는 것들이 있어요. канчалык аракет кылба, бирок канчалык кыйналба, ал Кудай менен ийилген нерсени түздөй албайсың. 근데 인내심을 가지고 기다리면 하나님이 펴주시는 거예요. Бирок ошол чыдамкайлык менен күтсө адам, ошондо Кудай 우리가 өзү ийген нерсени түздөп берет. 살아가면서 신앙생활을 하면서도 이해되지 않는 일들이 많이 생길 수가 있습니다. жашообузда биз түшүнбөгөн нерселер дагы көп болуп кетиши мүмкүн. 근데 우리의 마음은 어때요? Бирок биздин жүрөгүбүз ал акыбалда кандай болуш 그럴 керек? 때마다 당장의 어떤 답과 어떤 해결책을 얻기를 원하잖아요. Ошол учурда адам эмне кылат дейт? Дароо, ошол так жооп алгысы келет дейт. 당장 그 문제가 해결이 될 수 있도록 명확한 길이 무엇인지를 알기를 원하잖아요. Адам баласы ошол толук кандуу
маселеден чыгып кете ала турчу жолу кандай экенин так билгиси келет. Дароо. 근데 그걸 사람이 해결할 수가 있어요. Бирок билесиздер, кандайдыр бир оорчулуктарды адам баласы өзү чече алабы? 사람이 명확한 길을 알려줄 수 있습니까? Адам баласы кимдир бирөөнүн маселесин чечип бере алабы же жол көрсөтүп бере алабы? 또는 교회에서 이렇게 하세요, 저렇게 하세요, 뭐 명확하게 얘기를 해줄 수가 있어요. же жыйында дагы мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп так жооп бере алабызбы? 교회는 말씀을 통해서 하나님의 뜻이 무엇인지를 비춰주고 올바른 선택을 할 수 있도록 도와주는 역할이지 이거 하세요 저거 하세요 결정해 주는 것이 아니거든요. Билесиздерби, урматтуулар, жыйын деген бул бир гана Кудайдын эркин жана Кудайдын көз карашын адамдарга билдирген, жеткирген гана кызматты аткарат. Муну кыл, тигини кыл, жашооңдо мындай чечимге кел деп айта турчу кызмат эмес дейт. 제가 이제 한국에서 이제 교제를 할 때 대학생들하고 교제를 할 때 Жана мен дагы ошол студенттер менен Кореяда жүргөндө көптөгөн маектерди кургам дейт. 대학교에 가면은 이제 과가 있잖아요. 무슨 과, 디자인과, 뭐 경제학과 이런 과들이 있잖아요. Мына ошол институттардан дагы окуу жайлардан кандай кесиптери болот го, кесип болот. 전도사님, 내가 대학교 가야 되는데 지금 어떤 과를 들어가야 될까요? Анан келет дейт ошол жаш балдар, жаш муундар анан сурашат дейт. Пастор кандай кесипти тандайын дейт. 내가 직장 가는데 지금 이 회사에 들어갈까요? 저 회사 들어갈까요? Анан мен жумушка кирип аттым эле, бул жумушка кирейинби же бул жумушка кирейинби деген суроолор менен келишет. 근데 이제 저희가 뭐 직업 컨설턴트 이런 사람들이 아니잖아요. Дем урматтуулар, биз дагы кандай бир кесипке дагы кандай бир кесипти тандап берген адамдар эмеспиз. Кандай туура кесипти, кандай жакшы кесипти тандап алуу үчүн дагы совет мындай берген адамдар 이거 эмес. 선택하세요, 저거 선택하세요. 그 결정해 주는 역할이 아니거든요. Билесиздерби, жыйындагы кандай ишти аткарат. Муну кылгыла, мындай чечимге келгиле, тигиндей чечимге келгиле деп андай кылгыла деген ролду аткарбайт дейт. 그럼 먼저 물어보죠. Биринчи ирет сурайсың дейт адам. 왜 이 직장을 선택하려고 하시냐고. Бул ишти, бул жумушту эмне себептен тандагыңыз 왜 келди? 내가 이 과를 들어가려고 대학에서 이 과를 들어가려고 하시냐고. Ушул кандайдыр бир кандай бир окуу жайды тандап атканда эмне үчүн ушул окуу жайга киргиң келип атат, эмне үчүн ушул кесипти тандагың келип атат деп сурайсың. 이유와 목적이 무엇이냐고. себеби эмнеде? 그 안에 먼저 하나님이 들어가 있는지 아닌지를 한번 살펴보죠. Ошол 생각하게 себептердин ичинде, ошол пландардын ичинде Кудай барбы, жокпу, ошону караш керекпиз. 그것이 오직 하나님께 영광이 될 수 있는 결정이 될 수 있도록 먼저 기도해보고 Албетте биринчи ирет бул баардыгы Кудай менен каалагандай болуш үчүн сыйыныш керек 그 дейт. 목적이 가장 우선이 하나님이 아니라면은 하나님이 아니고 자신이라면 하나님으로 바꿔놓고 Эгерде кандайдыр бир чечимдердин арасында көз карашы, себептери, Кудай себептердин ичинде, көз карашынын ичинде Кудай жок болсо, анда дагы бир ирет ойлонуп көрүш керек дейт. 기도하는 가운데에서 하나님의 뜻이 무엇인지를 기다려 봐야죠. Ишеним аркалуу, сыйынуу аркалуу дагы Кудайдын эрки эмне экенин жооп алыш үчүн дагы күтүп туруш керек дейт бир аз. 청년회 때 Жаштык 어떤 кезде 어려움이 있을 때 다 이제 상담을 이제 붙이거든요. билесиздерби, жаштык кезде дагы кимдерде оорчулук пайда болсо, барып ошо консультацияга алып келишет дейт да пастор менен. 이제 형제님들 다 이제 상담하고 나오면 Бир туугандар менен чогуу ошол консультацияга келген маалда 잘 교제하고 오셨어요? анан сурашат, консультациядан кийин бүткөндөн кийин сурашат дейт. Эмне жакшы бүттүбү деп башка. 기다리라고 하시는데 Баары эле ошол консультациядан чыккан адамдардын баардыгы эле бирдей айтат дейт, күт дейт. 믿음을 지키라고 하시는데 Ишенимди сакта деп атат дейт, күткүнүң деп айтып атат дейт. 그게 맞는 거거든요. Бирок чынында эле ал ошондой. 그게 맞죠. Ал туура. 그게 가장 올바른 교제죠. Ал эң туура мындай консультация болуп эсептелинет дейт да. 근데 이제 너무 답답하고 급하니까 Бирок адамдар ушунчалык шашма болгондуктан 당장에 답을 찾기를 원할 때가 있거든요. кээ бир адамдар дагы так дароо суроосуна жооп алгысы келген адамдар дээрлик көп.
답은 하나님이 주시는 겁니다. Бирок 하나님이. урматтуулар, 그리고 жоопту деген Кудай берет. жоопту Кудай бере алат. 하나님께 질문을 던지고 기다리면 하나님께서 깨닫게 해주시는 거예요. Эгерде силер суроо берип, анан ошол суроого жоопту күтсөңүздөр, Кудай ошол жоопту дагы сиздерге 하나님이 тапшырып берет. 굳게 하셨는데 그걸 사람이 어떻게 펴겠어요? Эгерде Кудай өзү ийип койгон нерсени адам баласы кантип түздөй алсын анда? 굳게 하신 것은 하나님의 때에 하나님이 펴주셔야 되는 겁니다. Билесиздерби, ийилген нерсени түздөш бул Кудайдын иши дейт. 우리는요 Биз болсо бир гана 왜 기다릴 수가 күтүүшүбүз керек 있습니까? дейт. Эмне себептен биз күтө алабыз, урматтуулар? 하나님은 선하사 선을 행하시는 분이시잖아요. Анткени Кудай өзү жакшылыкты көп кылган 하나님은 어떠한 상황 가운데에서도 선으로 나타내 보여주시는 분이시잖아요. Анткени Кудай дагы эмне кылбасын баардык нерсени жакшылыкка жасаган Кудай болуп 그 эсептелингендиктен 하나님을 선하신 그 하나님을 향한 믿음이 있기 때문에 기다릴 수가 있는 거고. биз Кудай баардыгын Кудай жакшылыкка жасайт экенин билгендиктен ошондуктан биз дагы жакшылыкты кыла алабыз. 하나님의 선하심을 맛보기 위해서 기다려야 되는 거고. Биз эмне себептен күтүшүбүз керек дейт Кудайды. Анткени ошол даамын сезип, жакшылыкты көп кылган Кудай экендигинин даамын сезип анан күтө алабыз. 기다리기 위해서는요. күтүш үчүн эмне керек? 자기가 하고 싶은 대로 하지 못하도록 자기를 부인해야 되는 거고. өзүңдү сатышың керек дейт. өзүңдөн баш тартышың керек дейт. Кудайга толуккандуу баш ийиш үчүн, күтүш үчүн. 하나님의 약속을 바라보면서 믿음을 지켜야 되는 거잖아요. ошол Кудайдын убадасына так ишенип, өзүмдүн ишенимимди сакташым керек дейт. 자신이 답답하고 급하다라고 해서 Кээ бир учурларда шашмалык болуп кетиши мүмкүн дейт да, жүрөктөчү. 자신의 생각과 방법대로 행동을 해버리게 되면은 Бирок эгерде адам баласы шашып ийип, кандайдыр бир мындай кыска мөөнөттө чечим кабыл алып койсо, 사울과 같은 실수를 하게 되는 거예요. Шабул катары дагы мындай маселелерди жаратышы мүмкүн, жана ушундай ийгиликсиздиктерге жетиши мүмкүн. 어떤 사람은 말을 합니다. Кээ бир мындай адамдар айтышат дейт 저는 да. 기다릴 만큼 기다렸어요. Мен канча күтө алсам ошончолук күттүм. 기다릴 만큼 기다렸어요. канча күтө алам ошончолук күттүм, бүттү. 어떻게 하면 됩니까? Эми эмне кылыш керек? 뭘 어떻게 해요? Кандай эмне кылыш керек? 더 기다리면 돼요. Дагы күтүш керек. 그냥 하는 말이 아니라 Урматтуулар, бул 실제로 сөз 그래요. менен эмес, 더 иш 기다려야 менен 되는 кылыш 거예요. керек. Дагы күтүш керек дейт. 기다리면 이해되지 않는 문제들이 풀리게 되어 있어요. Билесиздерби, эгерде адам баласы аягына чейин күтсө, анда чечилбеген маселелер болбойт дейт. 시편 40편 1절에 보면 39편 2절에 보면 Забур 40-бөлүм 1-аятта, мен 1-2 аяттарды окуп берейин. Ырчылар тобунун башчысына дөөттүн забуру, бей бечараны ойлогон адам бактылуу, кыйынчылык куну аны теңир куткарат. 이건 다윗이 기록한 시편입니다. Муну дагы дөөттүн жазуусу болуп эсептелет, дөөттүн забуру. 우리가 반대로 다윗을 생각할 때는 어떤 사람이라고 생각이 들어요? Урматтуулар, ошол дөөт жөнүндө ойлогондо кандай адам экенин биле алабыз. 사울은 실패한 사람. Саул жөнүндө ойлогондо биз ийгиликсиздикке жеткен адам деп 다윗은요? эсептейбиз. дөөт болсочу, 다윗은요? дөөт 성공한 사람. тескеринче ийгиликке 네, жеткен адам. 다윗이 가장 잘했던 게 뭔지 아십니까? Билесиздерби, дөөт эң жакшы нерсени эмнени кылчу? 기다리는 것을 제일 잘했어요. дөөт деген чыдамкайлуу, 보십시오. күткөн дейт. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 Ме күтүү теңири болуп, күткөн дейт теңирде. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 Мен Кудайды күттүм дейт. 크리스찬은 기다리는 사람들이에요. 그렇죠? Машаякчылар Кудайды күткөн адамдар. 그러니까 우리의 마음에 소원이 있잖아요. Биз өзүбүздүн ичибизде болгон кандайдыр бир каалоолорубуз бар да, үмүтүбүз бар. 어떤 소원들이 있습니까? Кандай үмүттөрүбүз бар? 내 가족들이 구원받는 소원들 있잖아요. 그렇죠? Биздин ичибизде дагы ошол бир туугандарыбыз куткарылып алып калса экен деген 내 사랑하는 каалоолорубуз бар. 부모님, 내 사랑하는 남편, 아내, 그리고 가족들 구원받는 그 간절한 마음이 있잖아요. 간절함이 있잖아요. 소원이 있죠. өзүбүздүн дагы бир туугандарыбыз, ата энебиз, жакындарыбыз куткарылып алып калса экен деген үмүттөрүбүз бар дейт, туурабы? 그 소원이 있는 사람들이기 때문에 Кандайдыр бир үмүттөрүбүз бар болгондуктан 하나님께서 그 소원을
이루어 주시기를 기다리는 사람들이잖아요. Биз деген ошол Кудай качан менин ошол каалоолорумду, ошол үмүтүмдү орнотуп берет экен деп күтүп жаткан адамдарбыз да. 그 소원이 있기 때문에 Ошол үмүт бар болгондуктан 실망하지 않고 биз арызданбайбыз. 낭망하지 않고 Кандайдыр бир нааразы 끊임없이 болбойбуз. 기도하고 Тынымсыз сыйнабыз дейт. 어떻게 해요? Эмне кылабыз? 기다리면 Күтөбүз. 주님께서 그 마음의 소원을 반드시 이루어 주시잖아요. Эгерде күтсөк Кудай дагы биздин жүрөгүбүздүн кандайдыр бир каалоолорун аткарып берет дейт. 기다릴 만큼 기다렸어. Мен канча күтө алсам ошончолук күтүп бердим. 그때부터 Ошол учурдан 그때부터 тарта 기다려야 되는 거잖아요. ошол учурдан тарта күтүүнү башташ керек. 하나님은 그것을 보기를 원하시고 Кудай ошону көргүсү келип жатат. 끝까지 믿음을 지키는 사람에게 하나님께서는 축복을 Кудай 해주시는 дагы акырына чейин ошол ишенимин сактап берген, ишенимин сактаган адамдарга ырайым көрсөткүсү келет. 우리가 좀 언제 기다려야 될까요? Биз качан күтүшүбүз керек? Кайсыл учурларда? 오해가 생기고 좀 억울한 일이 생겼을 때, Сизди туура эмес түшүнүп калган мезгилде, адилетсиздик болгон мезгилде, 또 가정에서도 직장에서도 교회 안에서도 үйдө, жумушта жада калса, жыйында да мындай көйгөйлөр бар болушу 억울한 мүмкүн. 일이 생길 때가 있고 오해가 생길 때가 있어요. Түшүнбөстүк пайда болушу мүмкүн. Керексиз кыйналган учурлар болуп калышы мүмкүн. Силерге кандайдыр бир адилетсиздик сиздер катары адилетсиздик болуп кеткен учурлар болушу 애매히 мүмкүн. 고난을 받을 때가 있습니다. Керексиз кыйналган учурлар болуп 어떤 кетет. 사람들은 그래요. Кээ бир адамдар мындай 내가 айтат. 너무 억울하고 오해가 생겼어요. Мени туура эмес түшүнбөй атат. Адилетсиздик болуп жатат мага катары деп айтышы мүмкүн. 그거를 다 이야기를 해요. Баарын айтып салып атат. 그리고 마지막에는 항상 그래요. Баарын айтат дейт таарынычан. Анан аягында 나는 하나님이 있으니까 괜찮아. баарын айтып туруп анан Кудайым бар ошон үчүн. 나는 하나님을 바라보니까 괜찮아. Кудайым бар ошондуктан мен чыдай алам. 하나님은 다 아실 거야. Кудай баардыгын жасап берет. Мен Кудайга табынам деп айтат. 그게 기다리는 걸까요? Урматтуулар, ал 그게 뭐 күтүү. 기다리는 거예요. 할 거 다 하고 나서 기다리는 거. Ал күтүү эмес. Баарына жайып айткандан кийин анан күтүү деген эмес ал. 잠잠히 기다려요. 잠잠히. Күтүү деген бул тынчтыкта күтүү. Эчтекени айтпай, эчтекени чыгарбай өзүңдөн. 자기만 괜찮으면 뭐예요? 남들한테 다 문제를 주기 시작을 했는데. Эмнеге адам баласы өзү баарын айтып алып, тарыныштарын айтып алып, анан тынчтанат дейт да. Бирок баардыгына өзүнө тынчтык алып келди, бирок баардыгын козгоп койду. 자기는 하나님 앞에 괜찮아도 벌써 다른 사람들한테는 남들 판단하게 하고 죄를 짓기 시작하게 했는데 자기만 괜찮으면 뭐예요? Өзү айтып салып баардыгын, айтып алып, анан өзү тынчтанды, башка адамдарды козгоп, башка адамдарды башка ойлорго киргизип, ал адамдар башка адамдарды сындап баштоого дагы түрткү берип койду. 오해가 생겼을 때 억울한 일이 있을 때 Урматтуулар, түшүнбөстүк болгон учурда, 우리가 жана кандайдыр бир адилетсиздик болгон учурда 내 육신대로 확 하는 게 아니라 좀 기다려야죠. 그렇죠? өзүмдүн каалоомдой баардыгын жасабашым керек дейт. Күтүшүм керек дейт. 베드로전서 2장 19절에 보면 1 Петр 2-бөлүм 19-аятта мен окуп берейин. Анткени ким адилетсиз эли жерден азап тартып жатса, бирок ошол азапты Теңир үчүн көтөрө билсе, бул Кудайга жагат. 우리가 애매히 고난을 받을 때도 있어요. Биз деген билесиздерби, бүдөмдүк мындай кыйноолорго учурап кеткен учурлар болот. 애매하게 그렇죠? Бүдөмдүк мындай жөн жерден эле. 근데 그때 어떻게 해야 될까요? Бирок эмне кылыш керек ошол учурда? 하나님을 생각해야죠. Ал учурда адилетсиздик кандайдыр бир тартып азап тартып атканда Кудай жөнүндө ойлош. 어떤 생각을 할까요? Кандай ойлорду? 내가 지금 이런 상황인데 이렇게 하는 것이 하나님께서 정말 원하실까? Ушул мен азыркы мезгилде мындай акыбалда жүрөмүн. Кудай менден ушуну каалайбы? 내가 억울하고 오해를 받았는데 내가 이걸 당장 풀어가는 것이 하나님께서 원하시는 걸까? Мына мен деген адилетсиздик үчүн кыйналдым, азап тарттым. Мен ушулардын баардыгын кайрадан маселени чечүү үчүн аракет кылам. Ошол Кудайга жагабы деген суроого 이걸 беришибиз 내가 керек. 당장 해결하기 위해서 형제 자매를 판단하고 또 어렵게 만드는 것이 그것이 정말로 하나님께서 원하시는 걸까? Азыр мен ушул оорчулугумдан мени мага тийип койгондуктан, мага адилетсиздик мамиле болуп калгандыктан, мен ичимдеги күйүтүм менен азыр баардыгын айтып салсам, бул
бир туугандарыма пайда алып 내가 келеби? 힘들면 그냥 힘들다라고 얘기해버리고 억울하면 억울하다라고 말해버리는 것이 그것이 정말 주님께서 원하시는 걸까? эгерде мага жакпай турса жакпай атат деп айтып салуу, мага кандай бир нерсе жаныма бул адилетсиздик болсо адилетсиздик экен деп айтып салуу, бетке бетке айтып салуу бул туурабы? 아니거든요. Жок, урматтуулар. 진짜 하나님이 원하시는 걸까? Бул чынында Кудайдын каалоосубу? 그 하나님을 생각함으로 Кудайды ойлонуп көрсөңүздөр. 슬픔을 참으면 이는 아름다우나. Бул жерде эмне деп жатат? Анткени ким адилетсиз эле жерди азап тартып жатса, муну көтөрө билсе бул Кудайга жагат. 그것이 하나님 보실 때 아름다운 거거든요. Кудай алдында бул жагымдуу дейт. 하나님을 의지하고 기다리면 그것은 하나님이 펴주시는 거거든요. эгерде Кудай алдында аягына чейин чыдап тынчтыкта болсо Кудайга жагат 그리고 дейт мунун баары. 원수 갚는 것은요. 억울한 일을 당할 때 있죠. Кээ бирде бизде дагы адилетсиздикке кабылган учурлар болуп калышы мүмкүн дейт да. 근데 원수 갚는 것은 누가 하는 걸까요? Ошол убакта эмне кылыш керек? Ошол биз деген жооп беришибиз керекпи? Ошол адилетсиздикке адилетсиздик менен жооп беришибиз керекпи? 원수는 내가 갚는 게 아니라 주님이 갚는 거거든요. Жок, урматтуулар, буну деген биз адилетсиздикке адилетсиздик менен жооп бербешибиз керек. Аны Кудай өзү билет дейт. 너무 억울한 일을 당하게 될 때 어떻게 해야 될까요? Жамандык үчүн өч алам деп эмне кылбаш керек? Эмне кылбаш керек? 기다려야 되는 거예요. өч алуунун алдында күч керек. 왜냐하면 너는 악을 갚다 말하지 말고 여호와를 기다리라 그가 너를 구원하시리라. Жамандык үчүн өч алам дебе, теңгерге кой, ошондо ал сени сактайт. 원수는 주님이 갚아주시는 것이기 때문에 그래요. билесиздерби? өч алуу Кудайда дейт. Кудай өзү өч алат дейт. 우리가 악을 갚는 것이 아니라 기다리면 주님이 펴주시는 겁니다. Жамандыкка биз жамандык менен жооп бербешибиз керек. Жамандык иштерге биз жамандык мамиле кылбашыбыз керек. 우리가 Кудай 기다려야 өзү өч 되는데. алат. Биз бир гана күтүп турушубуз керек дейт. 그냥 무조건 기다릴까요? Бирок биз эчтеке кылбай туруп эле себепсиз күтө берсек болобу? 아니죠. Жок, урматтуулар, андай эмес. 무조건 기다리는 것이 아니에요. Себепсиз күтүү дагы болбойт дейт. 시편 보시겠습니다. Забурду ачып көрөлү. 시편 Забур 37 бөлүм. 시편 Забур 이 러시아 말이랑 똑같죠, 형제님? 36편 7절이라고 해야 될까? 아닙니다. 여호와 앞에 잠잠하고 그렇죠? 7절로 36편 7절로 8절일 거예요. 36편 기르키죠 성경으로. 아닙니다, 선생님. 36 그러니까 36편. 예, 7절로 8절. 36편 여기 바꿔 주시면. 아니요. 여기는 맞는데 여기 맞습니까? 기다리고 기다렸더니 여호와 앞에 잠잠하고 참아 기다리라. 아니에요? 아닙니다. 아니에요? 예. 잠시만요. 이거예요? 네? 이거예요. 네. 36편 7절로 8절. 그럼 아까 잘못 찾은 것 같은데. 아닙니다. 그때는 그래요? 괜찮았어요. 읽어보실까요? Биргеликте окуп көрөлү. Кечиресиз 36 бөлүм 7 аят экен. 36 бөлүм 7 аят. Теңгерди унчукпай күт. Андан үмүттөн өз жолунда ийгиликке жеткен ар ойлорун ишке ашырган адамдан атаандашпа. Ачуудан токтот. Ачууңду токтот. Кыжырланба. Жамандык кылганга чейин барбаш үчүн атаандашпа. 여기 여호와 앞에 잠잠하고 참아 기다리라고 그랬죠. Теңердин алдында унчукпай күт деп айтылып жатат. 기다릴 때 어떻게 기다려야 될까요? Кантип күтүш керек? 기다릴 때 불평하면서 기다리는 게 아니라 여호와 앞에 잠잠하고 참아 기다리라. Кудай алдында нааразычылыктарыңды билдирип, баарын айтып күт деген эмес. Кудай алдында унчукпай күт деген. 불평불만하면서 기다리는 것이 아니라. Кудай алдында кандай бир нааразычылыктар менен 아이고 내가 힘들어 죽겠다. же 언제 주님께서 해주시냐? мындай наалып күтпө дейт да. Мен качан муну 왜 이렇게 하시냐? эмне үчүн мындай кылып атат Кудай мага? 불평하면서 기다리는 것이 нааразычылык менен күтпө дейт. 기다릴 땐 잠잠히 참아서 күтүп 기다리는 жатсаң 거죠. тынчтыгың менен күт, унчукпай күт дейт. 우리가 기다릴 때 무조건 기다리는 것이 아니라 ошондуктан биз күтүп жатканда кандай күтүшүбүз керек? 3절로 6절 한번 보시겠습니다. 3-4 аяттарды карап көрөлү. 읽어주세요. Теңирге таян, жакшылык кыл, жер үстүндө жаша, чындыкты сакта, теңир менен кубан. Ошондо ал жүрөгүңдөгү каалоолоруңду ишке ашырат. 먼저는 6절까지 읽었어요? 네. 여 6절까지. Теңирге өз жолуңду тапшыр, ага таян, ошондо ал ишке ашырат. Чындыгыңды жарыктай, адилетиңди чак түштө тийген күндөй кылат. 자,
여호와를 기다리되 우리가 여호와를 의뢰하여 선을 행하라. Білесіздер, бұл жақта теңерге таян, жақсылық қыл, жер үстінде жаша, чындықты сақта. 마음에 소원이 있는 사람은 Ошол каалоосу жүрөгүндө ниети каалоосу бар адам 그 소원을 이루어 주시는 하나님께 기대면서 꾸준히 선을 행해야 되는 거잖아요. Кудайга толук кандуу баш ийүү менен баардык чындыктарды, жакшылыктарды кылыш керек. 사람이 행하는 선 중에서 가장 큰 선이 뭡니까? Билесиздерби, адамдын жашоосунда эң чоң жакшылык эмне? 복음을 전하는 거죠. Бул жакшы кабарды таркатуу. 그러니까 하나님을 의지하는 가운데에서 Кудайга баш ийүүнүн негизинде 그 소원을 이루어 주실 때까지 꾸준히 복음을 전해야 되는 거예요. Кудай 그렇죠? биздин жүрөгүбүздө болгон каалоолорду ишке ашырганга чейин баардыгына баш ийип аткарышыбыз керек дейт жакшылыкты. 그리고 그의 땅에 거하여 그의 성실로 식물을 삼을지어다. Анан бул жакта айтылган чындыгы теңирге өз жолуңду тапшыр, ага атайын ошондо ал ишке ашырат. 어떻게 하면서 기다리는 эмне кылыш 겁니까? керек дейт? 하나님이 성실하신 분이니까 매일 성실하게 꾸준히 살아가야 되는 거예요. Чындыгында биз өзүбүздүн жашообузда дагы Кудайга толук кандуу ишенимибиз менен жашашыбыз керек, таянып. 가을에 곡식을 거두기를 기다리는 사람은 어떻게 합니까? Ошол күзүндө өзүнүн жемиштерин күтүп жаткан адамдар эмне кылышат? 그냥 기다려요? Алар кол эчтеке кылбай туруп эле отуруп эле 아니죠. жемиштерди күтө береби? 아니죠. Жок. 봄에 씨를 뿌리고 그것을 열심히 가꾸면서 기다리잖아요. Биринчиден 그리고 жазында баардыгын отургузушат дейт. Туурабы? Отургузуп, өстүрүп, анан жемиш күтүшөт. 좋은 대학에 합격하기를 기다리는 사람은 그냥 기다립니까? Жакшы кандайдыр бир окуу жайга кирүүнү каалаган студент адам отуруп алып эле жөн эле каалай береби? Эмне кылат? 아니죠. Жок. 그 좋은 대학에 들어가기 위해서 자신의 위치에서 최선을 다하면서 공부를 해야 되죠. Ошол жакшы окуу жайга кирүү үчүн, окуш үчүн ошол жакта өзү аракет жумшайт дейт, аракет кылат дейт. 그리스도인들도 마찬가지고 Машаякчылар дагы барабар. 하나님은 성실하신 분이십니다. Кудай деген жакшылыкты кылган Кудай болуп эсептелинет. 하나님은 그 성실 속에서 일을 하시거든요. Кудай деген жакшылыктын ичинде иштейт дейт. 그렇기 때문에 사람이 기다릴 때 Ошол себептен адам баласы 어떻게 күтүп 기다려야 жатканда 될까요? кантип күтүш керек? 성실한 속에서 기다려야 되는 거예요. Жакшылыкты кылуу менен күтүш керек дейт. 성실한 속에서 꾸준히 자기 일을 하는 가운데에서 기다려야 되는 겁니다. 그냥 야나. 기다리는 거 아니에요. Билесиздерби, адам баласы дагы өзү мындай өжөрлүү болуш керек, ишке умтулган адам болуш керек. Өзүнүн ишин аткарып жатып Кудайды күтүш керек. 데살로니가 교회 성도들이 Тессалоникалык жыйындын 문제가 있는 게 тутгандары 있었어요. ал жыйындын ичинде маселе бар эле. 주님의 재림이 바로 앞에 온다라고 생각을 했습니다. Кудайдын экинчи келишими мына келип калды деп 재림에 대한 эсептеп 오해를 жүрүшкөн. 가지고 있었죠. Ошол Кудайдын 그러니까 экинчи келишими жөнүндө туура эмес 그들이 түшүнүү бар 어떻게 эле. 생각을 했냐면 Ал адамдар эмне деп 아, ойлошчу? 주님 곧 오시는데 우리 뭐 열심히 일해서 뭐가 필요하냐? құдай жақында 어차피 오시면 келеді. 아무것도 못 가지고 가는데. Кудай жакында келет, бул жакта иштеп, кыйналып не кылабыз? Анда жеп жашай берели, Кудай баары бир жакында келет экен. 뭐하러 일을 하고 뭐하러 Иштегендин 성실하게 эмне кереги бар? 살아가냐? Эмне кереги бар иштеп? Эмне 어떻게 кереги 됐죠? бар өжөлөнүп жүрүш? 생활이 방탕하게 되었어요. Эмне болуп кетти? Өмүрлөрү, жашоолору бузулуп кетти дейт. 근데 그것은 하나님의 뜻이 Бирок 아니거든요. бул чынында эле Кудайдын 하나님이 эрки эмес. 언제 오신다 하더라도 Качан гана келбесин Кудай, 우리가 качан 주의 болбосун. 재림을 기다린다 하더라도 Биз ошол экинчи келишимди күтүп 오늘 жатсак 밤에 дагы, 오신다 하더라도 бүгүн түнү келсе 우리는 дагы, 어떤 모습으로 주를 기다려야 биз 되냐면 Кудайды кантип, кандай келбет менен күтүшүбүз керек. 성실한 속에서 주를 기다려야 되는 거거든요. Биз дагы Кудайды толук кандуу өжөрлүк менен жана 너희가 ишти так аткаруу менен күтүшүбүз керек. 너희가 тосуп 잠잠히 алышыбыз 참아 керек. 기다리되 성실로서 식물을 삼으면서 기다리라고 하셨거든요. Теңирге таянып, тынчтыкты сактап, унчукпай өз ишиңерди аткарып Кудайды күткүлө дейт. 이를 어떻게 기다려야 될까요? Биз кантип күтүшүбүз керек дейт 자기 Кудайды. 일을 묵묵히 하면서 기다려야 되는 거예요. толугу менен, тынчтык менен күтүшүбүз керек дейт, унчукпай. 그리고 또 우리가 어떻게 기다려야 될까요? Дагы кандай күтүшүбүз керек? 위치를 지키면서 기다려야 됩니다. Өзүбүздүн ордубузду сактоо менен күтүшүбүз керек дейт Кудайды. 하박국을 보면은 Авакумду карасак, 하박국 성경이 어떻게 기록 그 배경을 보면은요. Авакум кантип жазылды эле ошону карасак, 한번 2장 1절 한번 읽어 보실까요? биринчи, экинчи аяттарды окуп көрөйүн. Мен өз күзөт ордумда турдум. Мунара үстүндө туруп, Теңир мага эмне деп айтаарын билиш үчүн менин даттаанума эмне деп жооп берерин билиш үчүн күтүп турдум. Ошондо Теңир мага мындай деп жооп берди: көрүнүштү жаз, окуй турган адам оңой окуй алыш үчүн аны
таш лоокторго давна жазып кой. Даана жазып кой. 여기까지입니다. 죄송합니다. 이스라엘 민족이 너무나도 비린채가 많은 죄를 약간. 지었을 때 하신 말씀이에요. Бул деген Кудай деген ошол Исраил элине айткан сөздөр. 그러니까 이스라엘의 타락을 보고 하박국 선지자가 탄식을 했습니다. Жана ошол Исраил элдин толук бузулганын, бузулгандарын көрүп, Авакум дагы пайгамбар Кудайга мындай суроолорду берген. 그러니까 하나님이 걱정하지 말아라. Ошондо дагы Кудай мындай дейт: "Сен 내가- каатырланба. 바벨론을 들어서 이스라엘을 징벌할 거다. Мен болсо Исраил элин Бабыл элчиликтери менен соттоймун" деген. 그러니까 하박국이 하나님 너무하지 않습니까? Ошондо Авакум: "Кудай, бул өтө эли көп эмеспи? 바벨론은 더 나쁜 사람들인데요. Вавилондуктар андан да жаман адамдар. 하나님도 모르고 Алар Кудайды билишпейт. 정직하지 못하고 Жана буркандарга толугу менен 교만하고 сыйынышат. Бой көтөргөндөр, 우상을 섬기면서 살아가는 буркандарга 사람들인데요. табынган адамдар. 그런데 그 나쁜 사람들을 통해서 더 나쁜 사람들을 통해서 이스라엘을 심판한다라는 것이 합당하십니까? Бирок Исраил 사람дарды, ал адамдарды соттош үчүн, Исраилдыктарды соттош үчүн андан дагы жаман адамдарды колдоносун бу Кудай соттош 하박국이 үчүн. 이렇게 질문을 하는 거예요. Авакум ушундай суроо берген дейт. 그리고 질문을 했으니까 기다리고 있는 거거든요. Суроо бергендиктен дагы Кудайдан жооп 근데 күтүп жаткан учуру. 어떻게 기다리고 있습니까? Кантип күтүп отурду? 1절에 Биринчи аятта 내가 내 파수하는 곳에 서며 성도에 서리라. мен өз күзөт ордумда турдум, мунара үстүндө туруп. 이 하박국 선지자는 갈등되는 마음에 큰 문제가 생겼어요. Өзүнүн жүрөгүндө мындай, жүрөгүнө жакпаган жана өзүнүн жүрөгүндө олдук солдук болгон ойлор пайда болду. 하나님의 말씀이 이해가 되지 않는 문제가 생기게 되었습니다. Кудайдын сөзүн, Кудайдын эркин түшүнө албас ой мындай маселелер жаралды 그리고 дейт. 거기에 대해서 질문을 던지고 기다리고 있는데 Жана ошол маселеси жөнүндө дагы суроо берип күтүп жатат дейт. 어떻게 기다리고 있어요? Кантип күтүп жатат? 그러니까 하박국 선지자는 하박국? 어떠한 경우에도 내가 선지자로서 그리고 파수꾼으로 있으니까는 내가 파수하는 곳에 서며 성도에 서리라. Авакум пайгамбар болсо мен күзөт ордумда турдум, мунара үстүндө турдум. Ал өзү күзөт болуп тургандыктан күзөт ишин так аткарып күтүп жаткан эле. 어떻게 하고 있습니까? Эмне кылып 그 жатат? 갈등되는 문제가 있어도 Өзүнүн кандайдыр бир маселеси бар болсо 어려운 дагы, 문제가 있어도 оор маселеси Кудай менен түшүнбөстүк болуп калса дагы, 그 위치를 지키면서 기다리고 있거든요. бирөө өз ордун так сактап күтүп жатат. 자기의 위치를 지키면서 질문을 하고 있거든요. Өз ордун сактап, өз ордунда туруп, өз милдеттерин аткарып күтүп жатат. 마찬가지예요. ошондой эле. 우리가 마음에 이해가 되지 않는 것들이 생길 수가 있습니다. Биздин өмүрүбүздө дагы бизге түшүнбөс нерселер көп болушу мүмкүн. 그렇더라도 하더라도 Бирок антсе дагы 우리가 하나님께서 우리에게 정하신 그 위치에 있으면서 주님께 질문을 던지고 기다려야 되는 거예요. биз деген өзүбүздүн өмүрүбүздө дагы эгерде Кудайга суроо берсек дагы суроону бергенден кийин өз милдеттерибизди, өз бул дүйнөдө болгон милдеттерибизди, иштерибизди аткарып күтүшүбүз керек. 그리스도인으로서의 마땅한 위치, христианин катары, то есть машаякчы катары өз ордунда туруш керек дейт. 주님의 그 몸된 교회에서 벗어나면 안 되겠죠. Кудайдын жыйырынан чыгып кетпеш керек дейт. 내가 자녀로서 그리고 아내로서 남편으로서 가정에서의 위치, Аял катары, эркек күйөө катары үй бүлөсүндө 그 위치를 잘 지키면서 өз 질문을 해야 ордун 되겠죠. так 기다려야 аткарыш 되죠. керек дейт. Так аткарып, өзүнүн милдетин так аткарып, толукканды күтүш керек дейт. 때로는 어떻게 합니까? Кээ бирде адамдар 질문을 эмне 던지고 кылат? 위치를 벗어나 버려요. Адамдар суроону беришет, өз ордунан кетип 내가 калышат. 너무 어려운 일이 생겼는데 Мен өзүмдүн жашоомдо кандай бир оорчулуктар пайда болуп 이해되지 калса, 않는 상황들이 생기게 되었는데 түшүнбөс нерселер пайда болуп калса, 하나님 앞에 질문을 던지고 Кудай алдында мындай суроо берип, 위치를 эмне 벗어나 кылат? 버립니다. өз ордун таштап кетет. 교회를 떠나 버려요. Жыйындан кетип калат. 그리고 그 답을 얻기 위해서 기다리고 있습니다. Анан жыйындан кетип калат, суроо бергенден кийин анан күтүп жатат. Качан 얻을 수 있을까요? суроому, качан суроолорума жооп ала аламын деп. 하나님께서 답을 주실 수가 Бирок 없죠. чынында эле андай учурларда Кудай жооп бербейт. 위치에서 벗어났는데 어떻게 하나님께서 그 답을 주시겠습니까? Эгерде ордунан кетип 우리가- калса, өз ордунан кетсе, кантип Кудай ага 우리가 하나님을 берsin. 기다리더라도 질문을 던지고 기다리더라도 Кудайды күтсөк дагы, Кудайды 반드시 күтсөк 그 дагы суроо 위치를 берип, 지키면서 기다려야 되는 өзүбүздүн милдеттерибизди так аткарып, өзүбүздүн ордубузда туруп аткарышыбыз керек дейт. 그 질문에 대해서 하나님께서는 답을 해주시죠. Ал
ошол учурларда Кудай өзүн берилген суроолорго жооп берет. 하박국의 질문에 대해서 답을 하십니다. Кудай деген Авакум берилген суроолорго жооп берип жатат. 하박국 2장 2절로 3절. Экинчи бөлүм 2-3 аяттар. Ошондо Теңир мага мындай деп жооп берди. Көрүнүштү жаз. Окуй турган адам оңой окуй алыш үчүн аны таш лоокторго даана жазып кой. Анткени көрүнүш белгилүү бир мезгилге таандык. Ал акыркы күн жөнүндө айтат. Ада алдабайт. Анын аткарылуу убактысы создуктурулуп жатса да күт. Анткени ал сөзсүз ишке ашат, аткарылбай койбойт. 3절에 이 묵시는 정한 때가 있나니. Анткени көрүнүш белгили бир мезгиле таандык дейт. 어떤 묵시냐면 4절부터 20절까지 바벨론 심판에 대한 예언이에요. Ал мезгилде эмне жөнүндө кеп болуп жатты эле? Ал мезгилде ошол бул аятта Вавилондун соту жөнүндө айтылган дейт. 이 말씀대로 반드시 이루어질 거다라는 것을 말씀을 하시면서 ушул сөз толук аткарылат деп айтып, 하박국의 질문에 대한 답을 주셨죠. 그리고 Авакум берген суроого жооп берип жатат дейт. 4절에 4-чү 같이 읽어보실까요? бирге окуп көрөлү. Текебер адам тынч ала албайт. Ал эми адил адам өз ишеними менен тирүү болот. 하나님이 말씀해 주셨습니다. Кудай өзү сөз айткан мындай 너의 сөздөрдө. 질문대로 바벨론이 정직하지 않다라는 것은 내가 알고 있다. Силер айткандай эле Вавилон империясы дагы таза эмес экенин мен жакшы 그 билем. 마음이 교만하다라는 것도 알고 있다. Алар боюн сунганын дагы билем. 너무나 유명한 말. Бул бирок абдан маанилүү мындай 하지만 атактуу 그러나 сөздөрдү 의인은 그 айтып. 믿음으로 말미암아 살리라. Бул жакта дагы бирок адил адам өз ишеними менен 이 менен 말씀이 тирүү 신약 болот. 성경에 얼마나 많이 인용이 되었습니까? Билесиздерби, ушул сөздөр жаңы келишимде канчалык көп жолу колдонгон. 의인은 그러하다라는 거예요. Иши адил адам ушундай. 의인은 어떤 사람이냐면 Ыйык адил адамдар ким? 구원받은 사람은 어떤 사람이냐면 Адил куткарылуу алган адамдар кимдер? 이해가 되지 않는 그 상황 속에서도 Эске сыйбас окуяларда да 의인은 믿어야 된다라는 거예요. адил адам ишениш керек деген сөз. 의인은 믿어야 된다. Ишениш керек. 우리가 구원 받았을 때에도 믿었고 Биз куткарылуу алганда ишенип куткарылуу алдык. 삶 속에서도 믿고 Өзүбүздүн азыркы өмүрүбүздө дагы жашообузда дагы ишенип келе жатабыз. 일이 뜻대로 풀리지가 않을 때 Бирок кээ бир учурларда кандай бир суроолорго таптакыр жооп 이해할 수 없는 албай 상황들이 주어지게 алып 될 атканда 때 же эске сыйбас окуялар өтүп жатканда, 어려운 가운데 оорчулукта 그 가운데에서도 의인은 믿음으로 살아야 된다. анын ичинде дагы адил адам ишеним менен жашаш керек. 하박국 선지자는 하나님의 말씀을 믿었고 Авакум пайгамбар дагы 그리고 ал Кудайга ишеними бар болгон дейт. 감사할 수 있었어요. Жана ыраазы болгон дейт Кудайга. 우리는요 Бизчи, 의인이죠. биз деген адил адамдарбыз урмат. 구원받은 그리스도인들은 틀림없이 의인이잖아요. Куткарылуу алган адамдар шек саноосуз бул адил адамдар. 그리스도의 피로 말미암아 의롭게 되었잖아요. Биз деген ыйсанын каны менен адил адам болдук. 주님께서 우리를 의롭게 해주셨습니다. Кудай бизди адил кылып койгон дейт. 우리는 믿음 있는 사람들이에요. Биз деген ишенимибиз бар адамдарбыз. 그럼 믿음 있는 사람의 특징이 뭘까요? Ишеними бар адамдардын өзгөчөлүгү эмнеде? 기다리는 거다. 기다리는 Бул 거죠. күтүү, чыдамкайлык. 기다리는 겁니다. Күтүү. 우리는 하나님의 축복을 기다리는 사람이고 Биз деген Кудайдын ырайымын күтүп жаткан адамдарбыз 우리가 урмат. 기다리되 어떻게 기다려야 될까요? Бирок биз күтүп жатсак кантип күтүшүбүз керек? 같이 기다려야 되는 거예요. Аягына чейин күтүшүбүз. 주님 오시는 그 날까지 Кудай келген күнгө чейин 실망하지 않고 낭망하지 않고 끊임없이 기도하는 가운데에서 нааразычылык менен эмес, кандайдыр бир нааразычылыксыз күтүшүбүз керек толугу. 마음의 소원을 이루어줘야 될 때까지 주실 때까지 기다리는 거고 Биз деген өзүбүздүн ичибизде болгон тынчтыкка 주님 앞에 서는 그 날까지 기다리는 орун 사람들이에요. алганга чейин, өзүбүздүн ичибизде тынчтык орун алганга чейин Кудайдын бул дүйнөгө экинчи келишимин күтүп жаткан ишеним менен жашап 하나님은 келе жаткан адамдарбыз. 하나님은 그것을 보기를 원하시고 Кудай ошону көргүсү келет. 끝까지 믿음을 지키는 사람에게 하나님께서는 축복을 해주시는 거예요. Жана аягына чейин өз ишенимин сактаган адамга Кудай өзү ырайым көрсөтөт дейт. 그래서 그 믿음을 끝까지 지키시기를 바랄게요. Ошондуктан өзүңөрдүн ишенимиңиздерди аягына чейин сакташыңызды 기다리는 каалаймын. 거는 너무 힘들 수 있습니다. Ооба, күтүү деген оор болушу мүмкүн. 근데
내가 받는 축복에 비해서는 아무것도 아닐 거예요. Бирок күтүүдөн соң мен ала турчу ырайым менен салыштырмасак бул эчтеке эмес. 자, 기도하겠습니다. Сыйналы бирге. 하나님 아버지 감사합니다. Кудай теңирим сизге ыраазычылык 오늘도 билдиребиз. 하나님의 말씀을 통해서 저희들을 교훈해 주셔서 감사를 드립니다. Ошол сөзүңүз аркылуу дагы бизди үйрөтүп насаат бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. 사울이 하나님 앞에 실패했던 이유가 무엇인지를 또 살펴보는 가운데에서 또 우리가 하나님 앞에 어떠한 모습으로 살아가야 되는지를 또 알려주셔서 감사를 드립니다. Теңирим ошол Шабулдун негизги ийгиликсиздигинин маселеси эмнеде экенин таанып билүүнүн аркалыгында, окуунун аркалыгында биз үчүн дагы эмне маанилүү экенин таанып биле ала турчу убакыттарды бөлүп бергениңизге ыраазыбыз. 우리가 믿음으로 살아가고 있습니다. Биз ишеним менен жашап жүргөн адамдарбыз. 믿음으로 살아가는 저희들 또 하나님의 그 선하신 뜻을 또 바라볼 수 있을 때까지 또 기다릴 수 있는 그 믿음과 신앙이 될 수 있도록 인도해 주시기를 부탁을 드립니다. Ошол ишенимибизди так акырына чейин сактап жашап жүрүш үчүн дагы өзүңүздү жардамыңызды бере көрүшүңүздү суранабыз теңирим ата. 기다리고 또 기다렸을 때 하나님께서 채워 주시는 그 은혜를 또 맛보는 저희들이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Теңирим ошол аягына чейин биз дагы күтүү ишеним менен күтүп жатып жана ырайымыңызга толуп ырайымыңыздын даамын татып өткөнгө дагы жардамыңызды бере көрүңүз. 언제나 저희를 사랑하시는 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Бизди ар дайым сүйгөн Ыйса Машаяктын ысымы менен сыйындык. Амин.